Tahun lah orang. Itulah. Biar aman sikit. Ya, tak ramai dah ni menanti. So, admit dulu lah semua. Dalam view dalam tu baru 6 kan? Baru 6 lah. Tunggu ni. Tak, dalam waiting, waiting. So dia ada tulis keluar kat situ. Ramai. Tak sama, 6 lah. Maksudnya ada yang keluar masuk. Itu kat waiting kan dia keluar balik. Okay, nak admit semua dulu ke? Boleh ya? It's okay? Boleh, boleh, boleh. Alright. So, Kasih lagu sekali, Imran. It's a sunny day, we got some time to stay. Hey, 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 and everything's okay. It's a sunny day, we got some time to stay. Hey, 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 and everything's okay. Hot sun, the rain's come, we gonna have a lot of fun. All our sorrows are gone, a smiling face for everyone. Life can be so beautiful when you stop to judge and just be free. It's a sunny day, we got some time to stay. Hey, 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 and everything's okay. It's a sunny day, we got some time to stay. Hey, 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 and everything's okay. It's a sunny day, we got some time to stay. Hey, 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 and everything's okay. It's a sunny day, we got some time to stay. Hey, 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 and everything's okay. Hot sun, the rain's come, we gonna have a lot of fun. All our sorrows are gone, a smiling face for everyone. Life can be so beautiful when you stop to judge and just be free. It's a sunny day, we got some time to stay. Hey, 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 and everything's okay. It's a sunny day, we got some time to stay. Hey, 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 and everything's okay. It's a sunny day, we got some time to stay. Hey, 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 and everything's okay. It's a sunny day, we got some time to stay.
Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning to everyone, ladies and gentlemen. Apa khabar semua? Okay, nama saya Muhammad Zakir. Okay, saya akan jadi MC untuk webinar siri MSR kali ini. Okay, ini adalah siri yang ketiga untuk webinar MSR pada tahun 2024. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa pada hujung minggu, hari Ahad. Okay, salam Ramadan ke-6 untuk semua. Okay, pertama kali saya ucapkan selamat datang kepada panel-panel kita. Yang pertama, Dr. Nur Azura Muhammad dari Pusat Perubatan Muslim Melaya. Okay. Yang kedua, Dr. Izihar Kamal dari Universiti Putra Malaysia. Dulunya, saya nak beritahu juga, KPJUC. Okay. Yang ketiga, dah jauh dari Pantai Timur. Okay. Dr. Elza Azri Othman dari Uniza, okay, Kuala Terengganu. Okay, terima kasih kepada tiga-tiga panel yang sudi bersama-sama kita pada hujung minggu ini. Okay. Untuk makluman semua, program webinar pada hari ini bertemakan R4R, Radiographer for Research, yang mana kita dah MSR dah start program webinar Radiographer for Research bermula tahun 2019, di mana kita buat satu workshop di Terengganu juga masa tu bersama Uniza. Okay. Lepas tu kita continue dengan webinar dan sebagainya lah. Okay, untuk kali ini, untuk tahun ni kita tidak melepaskan peluang untuk bagi peluang pada radiographer semua. Ilmu-ilmu berkaitan dengan research yang mana kita nak memperkuatkan kita punya radiographer untuk ke arah research in clinical lah. Tidak tertumpu kepada sahaja kepada pensyarah-pensyarah ataupun universiti orang-orang akademik saja. Okey. Okey, sebelum kita mulakan webinar ini, saya pun tak nak cakap lama. Kita mulakan program kita pada pagi ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min fadha'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam.
Tabarak Rabbana wa ta'alaik ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, untuk makluman semua, webinar kita pada hari ini boleh jadi dua bahasa, either English or bahasa Melayu. Okey. Saya rasa for sure our panel punya presentation in English lah. Okay, but I think there will be a mix language. Okay. Sebelum kita mula webinar kita, saya ingin menjemput segala hormatnya Presiden MSR Tuan TS Tawar Masain untuk memberi sepatah dua kata pembukaan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay, terima kasih Saudara Muzakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, Sebelum tu saya dah check dah tadi kehadiran ni, saya rasa tak ada foreigner kot, jadi saya boleh gunakan bahasa Melayu. Kan? Uh, okay, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tiga ahli panel kita yang saya agak biasa Dr. Izhar Kamal, Dr. Izhar Kamal. Yang lain ni bagi saya orang baru bagi saya, sebab saya tak pernah berjumpa, saya rasa ahli-ahli panel kita. Dan ini adalah salah satu kelebihan lah apa yang MSR cuba ketengahkan. Kita mengetengahkan nama-nama baru, orang-orang baru, muka-muka baru di dalam persatuan untuk bersama dengan kita. Seperti sedia maklum, MSR semakin mengorak langkah ke depan. Semakin ramai kita nampak doktorat di kalangan radiographers, bukan sahaja di academic institution, tapi di dalam clinical pun semakin ramai mereka yang berkecimpung ataupun semakin mendekati apa ni higher learning untuk diri sendiri. Okay? Sebab tu MSR menyediakan platform ni. Mungkin tidak sehebat mana-mana institusi ataupun mana-mana persatuan lain yang mengadakan lebih banyak webinar-webinar berkaitan tentang penyelidikan, tetapi MSR cuba memulakan something yang agak janggal bagi radiografer sebelum ni untuk menjadi satu kebiasaan. Dan saya difahamkan juga di bahagian klinikal, terutama sekali di Kementerian Kesihatan. Saya beberapa kali berjumpa dengan mantan ketua profession radiografer, Puan Mary, dan baru-baru ni pun kita ada bersembang pasal isu ni juga di dalam satu mesyuarat di KKM. Dan radiografer klinikal, terutama sekali daripada KKM, dan saya tidak menidakkan involvement of the private radiographers. Saya nampak tadi pun saudara Village yang lama sangat saya dah tak jumpa dia. Sebelum ni we are colleagues di Glen Eagles Hospital Kuala Lumpur, tapi sejak dia balik ke Sabah ni saya tak pernah jumpa lagi dia. Saya jumpa hari ni, nama dia ada, saudara Village kan. Jadi ini menunjukkan bahawa beberapa perubahan sedang berlaku dalam radiografer profession. Dan untuk makluman juga, kita sekarang ni menyediakan platform yang akan dilancarkan pada bulan 5 ni semasa AGM. Kita punya our own journal, MSR Journal. Nama dia semua dah ada, kita dah tu. So kita memulakan sesuatu yang kita rasa inilah peluang untuk radiografer. Mungkin kita susah untuk mendapat tempat di dalam jurnal-jurnal terkemuka untuk memulakan langkah. Jadi kita sediakan, kita memulakan dengan kita punya jurnal sendiri, dan sebelum ni kita bermula dengan newsletter, yang ada yang didaftarkan dengan Perpustakaan Negara, dan sekarang kita memulakan dengan jurnal kita sendiri yang insyaAllah kita akan daftarkan dengan MySite selepas ni. Jadi untuk permulaan tu kita memerlukan sokongan ramai, sokongan rakan-rakan untuk kita sama-sama memajukan jurnal kita tu. Kalau orang lain tak nak bagi sumbangan kepada jurnal tu, nanti kita mengharapkan radiografer untuk menyumbang artikel kepada jurnal kita nanti. Dan terima kasih semua kepada yang hadir. Bukan mudah di hujung minggu untuk kita memulakan bersama pagi-pagi. Bulan puasa,
dan ramai juga yang terlelap tadi selepas subuh. Saya sendiri tadi pun cakap dengan Muzaki, kejap-kejap baru nak on komputer kan. Okey. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir, kepada apa ni panel-panel kita, Dr. Nur Azura, Dr. Izziha dan juga Dr. Elza Azri Osman. Dr. Elza ni saya selalu dengar nama dia tapi tak pernah jumpa. Ini pertama kali jumpa secara virtual. Mungkin sebelum ni saya pergi Uniza ada jumpa tapi tak perasan kot. Okay, tahun lepas saya ada ke Uniza kan. Dan kepada rakan-rakan semua, ambil peluang ni sebagai satu apa ni new knowledge untuk menambahkan apa ni kita punya pengetahuan dalam bidang yang agak baru untuk clinical radiographer involved dalam research ni. Tetapi saya rasa ramai yang apa ni terlibat sebelum ni, dan teruskan untuk bersama kami, dan sekali lagi selamat berwebinar dan terima kasih kerana menyokong MSR. Profession kita, tanggungjawab kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Cik Sawal atas sudi ucapan pembukaan. Okey, untuk makluman semua, sesi kita bersama 3 panel ini bermula jam 9 hingga 12. Okey. Untuk setiap panel, selepas saja presentation, kita buka sesi soal jawab lah untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanyakan soalan, sama ada secara live ataupun secara di ruangan chat. Okey. Kita akan, lepas je habis presentation, kita akan terus dengan sesi soal jawab pada setiap panel. Okey, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Dr. Nur Azura Muhammad dari Pusat Perubatan Universiti Melaya, tempat saya belajar dululah. Okey. Okey, Dr. Azura, saya tak berapa kenali dia sangat sebab dia di bahagian college. Saya di bahagian klinikal dulu. Okey. Dr. Nur Azura Muhammad akan membincangkan tajuk Mastering Abstract Preparation. Okay, diharap semua dapat menggunakan sesi ini untuk macam mana kita nak buat abstract untuk clinical research. Okay. Dengan segala hormatnya dipersilakan Dr. Nur Azura. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kepada Encik Muzakir dan juga kepada MSR lah especially kerana menjemput saya pada kali ini untuk berkongsi. Sebenarnya I'm sure dekat sini mesti dah tahulah kan, sebab saya tengok ada my clique semua yang dah ada master, PhD kan. So I'm sure that kita dah tahulah regarding the abstract. Maybe saya punya talk pagi ni more to the sharing lah, sharing some knowledge from my experience kan, macam mana when we submit the abstract to the conference and then to the research and without rejected kan. So what are the main component and the way we write the abstract yang fulfill the guideline daripada any journal ataupun conference guideline lah. Alright. So our topic this morning is a mastering abstract preparation. Okay. Sorry. Dr. Azura, slide boleh ni macam full. Oh, boleh. Oh, dia jadi separuh sikit. Okay. Belum. Berapa full Mm-mm. Oh, yelah betul-betul saya silap tarik. Ikut. Okey tak? Belum lagi. Sekejap ya. Okey. Dah besarkan tu. Dah. Uh-uh. Rasa kena cuba stop sharing, lepas tu masuk balik. Saya kena tarik. Saya nampak okey. Dah full dah ni. Memang buka dia punya page dia. Saya nampak okey. Okey. Tak apalah, okey Cikgu. Alright saya teruskan lah Okay, so for the introduction, okay, sorry. So my content outlines in this presentation today. So we just look at what is the abstract.
the purpose of the abstract and role abstract in academic and research context, type of abstract component, writing process of abstract, some tips for abstract and common mistake in abstract writing, and conclusion. Okay, so what is abstract? So abstract is a brief summary of a research article, thesis, review, conference proceeding, or any in-depth analysis of a particular subject. And it's often used to help reader quickly ascertain the paper's purpose. And when written effectively, an abstract provides a concise overview of the study objective, methodology, result, and conclusion without requiring the reader to read the entire document. So abstract is the important part when we read a journal or manuscript, so that from there readers can know, okay, what are the summarized from that paper or journal. And usually it's about 6 to 7 sentence, and the word is 150 to 100 to 250. So it's depend from the guideline for the preferred or reference journal. Okay, and then the purpose of the abstract. Okay, so first to summarize. Okay, summarize the main aspect of a research paper or report, and also abstract also can allow readers to understand the essence of the work without reading the full paper. And then also for the navigation, abstract serve as a tool to help research student and professional quickly find and evaluate the relevance of research paper or report in the area of interest study. And also for the indexing. Indexing means that to facilitate a researcher to index of the research paper in database and search engines, and by making them more discoverable to others. And also indexing also can be used as a keyword. That's why bila kita tengok dalam satu abstract tu, dia akan ada keywords. So keywords yang kita highlight tu can help to improve the paper ability in search result related to the subject matter. Okay, and then abstract also can be used as a screening tool. So they act as a screening tool for researcher and also readers to decide whether the full document is worth reading and relevant to their research or not. And also, is it they got the information from that paper yang dia nak baca tu kan. So without reading the entire paper, just read the abstract, maybe can get the information that we need. Okay, and then abstract also, of course, you can use for the conference and journal selection. If you want to present as a oral or poster presentation, so we need to submit the abstract first, and from there organizer will choose whether our research are suitable or not to present in their conference. Okay, so there are some rules to prepare, or there are some rules in do the abstract and write the abstract in academic and research context is crucial, and summarize the key of the study papers and aid reader in deciding the relevant their own work. So the rule is consists first is condensation and information. Okay, condensation of information and abstract. Okay, so for the condensation of information, abstract is still complex and detailed research into a certain summary, and allow other researcher and academic to quickly grasp the scope, method, result, and significance of a larger body of work. And then second, the role of the abstract as a navigation tool. So the abstract
enable readers to navigate a large volume of the literature efficiently, and by reading the abstract, individual or researcher can decide whether the full article is relevant to their needs without spending time or less relevant material. Okay, and the role of abstract also to facilitate peer review. When expert review manuscript for potential publication, so the abstract provide an initial literature review, meta-analysis, and also when seeking to build upon existing research. And then abstract also, the role of the abstract also can use as a screening for research relevance, where abstract aid researcher in identifying relevant work quickly, and this especially crucial for literature review, meta-analysis, and then and also next is a conference proceeding. Okay, so conference proceeding, before conference, abstract are submitted to demonstrate the core message of the presentation or poster, and this abstract will help attendees choose which session to attend and often compile into the conference proceeding that serve as a record of the research present. Okay, sometimes when we go to the conference, they are concurrently happen the session. So from the abstract we read, so which one is suitable with our field. Okay, and then the role of the abstract also can be as an indexing database, where abstract are used in index service and database to categorize and also provide access document, and then a well-crafted with the appropriate keyword by increase the likelihood of the study being found in database search. Okay. And then abstract, of course, can be used as a grant and a research proposal. Often written abstract for grant proposal to summarize the proposed research intention, significant, and also potential outcomes. Similarly, abstract are included in project report to summarize the research finding or stakeholders. And abstract also can be used as an educational purpose. Okay, so students and educators, lecturers use abstract as means to engage with the research material and allow students to study how research questions are addressed and finding report concisely. Okay, so in academic writing, there are mainly two types of the abstract, consists of the descriptive and also informative. Okay, so let's have a look. Okay, so informative abstract is a like a mini version of the paper, and then summarize the essential element with the full research, including the hypothesis, thesis statement, methodology finding, and the conclusion. So the aim of the informative abstract to provide enough detail, a reader can decide whether it's worth their time to read the full paper or not. And then usually longer than descriptive one because they provide more detailed information. Okay, when to use informative abstract? Typically used for technical, scientific, or complex research where the reader needs to know the detailed result and significance of the study to decide on its relevance. So usually for the informative abstract, they will include from the background of the study, purpose, method, result, and conclusion. And then next for the descriptive, only describe the work being abstract without going into much detail about the result or conclusion. And just talk about the purpose, scope, and method. Sometimes in the descriptive describe there are no result and also there are no conclusion, and give reader an idea of what the paper contains without providing the outcome of the research or the author conclusion. Okay, so when to use? They are appropriate for shorter paper or article that do not include a lot of detailed data if the results are not finalized yet. Then, and it also used in cases where the research is more exploratory or detailed results are less important to the reader than the overall scope of the research.
Okay, so this is the example of the descriptive abstract. Just the background, method, without any result. Okay, so when writing an abstract, it start by determining the type and also descriptive for brief overview or informative for detailed summaries. And then there are a few components that we need to put inside our abstract so that it fulfill the requirement or the guideline that how to write a correct abstract. So the component consists of the background, methods, result, and conclusion. So we can see step-by-step breakdown of the each component. So first is the background. So the purpose we write the background to set the stage for the research interest, the topic, and also provide the context. And the importance of the background, it will help the readers to understand the problem addressed by the study and also the significance in the field. So tips to write the background. So we start with the statement that clearly define the research problem. And then we need to mention the purpose or hypothesis of the study and keep it concise but informative enough to establish the importance of the research. All right. And then next is a method. So in the method, the purpose to describe how the study was conducted, including the research design, data collection, and also analysis method. Usually in the abstract, we already highlight in the part of the methodology, whether our research is about the cross-sectional study or experimental or retrospective study, they are in the research design. Okay, so the important is to allow readers to assess the validity of the study and also the reliability of the result. Okay, so the tips by summarize the key method used, including any experimental or analytical technique, and by provide the detail about the sample size and selection criteria if they're crucial to the study validity. And we need to avoid too much detail, focus on the most critical methodological aspect. All right. Okay, and then the result. So result is to present the finding or outcome of our study. And then the important readers often most interested in this part as it reveals to the data and discovery made. Because sometimes when bila kita cari journal, sebenarnya kita nak tengok whether the previous study are similar or the result is in line with our research or not. So if we read at the part of the result, so maybe we can use that kind of paper as our reference. Okay, so the tips is by highlight the most significant result found and use quantitable data, be specific about the main outcomes. And if the study has multiple findings, so we just focus on the most important ones or those that are most relevant to the research question. Or we just put the result that answer our objective yang kita dah tulis pada bahagian background just now. Okay, and then conclusion. So we need to summarize the implication of the finding and they're relevant to the field by show how the result address and the research problem contribute to the existing body of knowledge. Okay, so the tips we need to clearly state the conclusion or the main takeaways of the research, and also we need to address the hypothesis presented in the background, because background selalunya kita akan tulis the statement yang menjawab kita punya research question. Okay, and then we need to discuss the broader implication or potential application of the finding. Okay. Okay, so when we writing the abstract, we start by determining the type, and also there are process that we need to fulfill so that we can write a good abstract. So they have 4 process. First, strategy.
and then distilling a large word in a concise summary. I'm sure before we write the abstract, we just complete our research first, and then from the a lot of thing yang kita dah tulis dalam kita punya thesis ataupun kita punya paper, and then last kali biasanya kita baru buat abstract kan. So daripada banyak-banyak maklumat tu kita nak concise kan, become a summary in a one paragraph about 150 to 50 patah perkataan kan. So we need to consider what type of the information that we need to put inside of our abstract, and then and also the common pitfall and also how to avoid them and important of revision and feedback. Okay, so kita tengok satu persatu. Okay, so first strategy for static abstract. Okay, first we need to identify the key points. So we begin by identifying the most crucial aspect of your research, and such as the main objective, methodology, key finding, and conclusion. And then next we need to draft. Okay, before we do the abstract, kita just jot down the rough note or bullet points by summarize the each key point, because this is will help us to organize our thought before crafting an abstract, and then by review the guidelines. This is very important. So we need to familiar with us any specific guideline or requirement provided by the journal or conference regarding the abstract length, formatting, and content. Okay, and then write concisely by start drafting our abstract by summarize each key point in a clear and concise language, and by ensure that each sentence contribute to the overall summary. Okay, and then second, distilling a large word into a concise summary. First, we need to focus on essential by identify the essential element of our research that must be included in the abstract to convey the study purpose, methodology, result, and significance. And then by using the keyword incorporate relevant keyword and phrase that capture the essence of our research and make it easily discoverable in database search, and prioritize information. Because daripada a lot of work yang kita tulis tu, kita nak summarikan dalam satu paragraf yang pendek, we need to carefully prioritize the information based on important to the overall understanding of the research, and also include only the most critical detail to keep the abstract concise. And also we need to maintain the structure by follow a logical structure similar to that of the full paper, including section for background, method, result, conclusion, if applicable. Okay, and then the common pitfall and how to avoid them. Okay, so overloading with detail by avoid including excessive detail or technical jargon that may be overwhelm or confuse the readers, and we need to stick to the most significant points only. And then lack of clarity. So we need to ensure that each sentence in the abstract is clear and easy to understand, even for readers unfamiliar with the topic. Okay, and then inaccuracy. So we need to double check that the accuracy of information presented in the abstract to avoid any misrepresenting the research finding or conclusion. And also we need to omit the key information by mindful not to omit essential detail that are necessary for understanding that research adequately. Okay, last, the important is a revision and feedback. Okay, so revision, we need to set aside time to revise and refine your abstract multiple times by focus on improving clarity, conciseness, and coherence. And then we can get the seed feedback by sharing our abstract with the colleague, supervisors, or peer for feedback and also suggestion for improvement.
And also we can get external perspective can help identify area of the for the enhancement daripada expertise lah. Okay. And then iterative process. Understand that abstract writing is an iterative process. So be prepared to revise and refine our abstract based on the feedback until it effectively represent our research. Okay. And then there are some tips in writing an excellent abstract. Okay. So we need to consider in terms of the language and style, and then the importance of the keyword we use, and also the adhering of the guideline lah. Okay. So the language and style. So we need to use the clear and concise language, straightforward language to convey our message without unnecessary jargon or technical terms. And then please avoid any ambiguity by ensure that each sentence communicate a single idea clearly by avoiding ambiguity or vague language. Bahasa yang samar-samar kan. Kita mesti jelas when we write, especially at the part of the result, when we write down the result, kita tak boleh cakap many, a lot. We need to define by the numbers. Okay, the highest tu kita kena present dengan value kan, nilai kan. Okay, and then by use the active voice. So actually for the abstract we prefer using active voice over passive voice for greater clarity and directness, and be specific by provide the specific detail about the research objective, method, results, and also the conclusion in abstract to enhance understanding and maintain objectivity by present the research finding objectively without bias or subjective interpretation. Okay, and then check grammar and spelling. So because our mother tongue is bahasa Melayu kan, so not our native language, so we prefer lah, we go for the proofread our abstract carefully to eliminate the grammatical errors and also the spelling mistake. Okay, and then importance of the keyword use. So enhance discoverability, including the relevant keyword in your abstract to improve its visibility in online search and database queries. And then we consider the target audience where the keywords we write, I will put in our abstract, will help our abstract to reach the intended audience and also ensuring that researcher interested in our topic can easily find our work. And all right. And then indexing, also keyword assist in indexing service and database in categorizing and organizing research paper for the efficient retrieval. And then adhering guideline. Okay, so we need to fulfill the guideline from the journal, from the conference proceeding by the word count, follow the specific word count limit provided by the journal or conference guideline, and we need to avoid exceeding the limit to maintain the conciseness. And then in terms of the format, so we adhere to prescribe for abstract, including font size, spacing, margins, and then we need to ensure the consistency with the journal or conference requirement fulfilled. Okay, and then structure by organize our abstract according to the recommended structure, typically including section for the backgrounds, method, result, and conclusion. So due to the guideline, they are sometimes when we want to submit our abstract for the oral presentation or poster presentation, dia ada yang specific yang they write the background, aim in a separate paragraph,
So that one we call the unstructured abstract. Sorry, that one is a structured abstract. And then for the unstructured, we just put all together the background, the methodology, result, discussion in one paragraph. Okay. And then reference. Reference, if permitted, include reference your abstract following the design method, citation style, guideline. Soalnya kalau dalam abstract ni memang tak ada any citation lah. Kan, we just write and then in a one paragraph for the unstructured abstract. So no need, even though we refer our statement used in a abstract from other books, from a journal, but we no need to cite it inside the abstract. Okay, there are there are common mistake in abstract writing, and we can this can look how to avoid the mistake, the common mistake in abstract. Okay, first, lack of clarity. Abstract may lack clarity due to the ambiguous language, and then unclear statement, and also the convoluted sentence we use, and then omission of the key information. Some abstract fail to include essential details such as the research methodology, key finding, or conclusion. Or when we put the aim of the study at a part of the background, and then after that we write the result and also the conclusion not answer the aim of the study that we already write down dekat bahagian atas tu kan. So sometimes they are not that's why lah kita punya abstract tu dia tak lengkap tau. Dia ada the lack kat situ. Okay. And then excessive detail. Abstract may include too much detail, making them lengthy and challenging to read. Abstract ni kita nak concise je. Maksudnya dekat dalam tu dah ada important point dari segi aim of the study. From the aim of the study, the result shows menjawab the aim of the study, and then the conclusion. So from the research question, selalunya kat bahagian background tu kita write the research question, and then aim menjawab research question, and then kita punya result, the result answer the purpose of the study, and after that from the purpose of study, from the result, then we do the conclusion. Okay, and then inaccuracy, abstract may misrepresent the research finding or conclusion, and also leading to misunderstanding. Okay, so let's do some analysis of the common error by identifying the ambiguities, by review the abstract to identify ambiguous language or unclear statement that could confuse the reader. And then betul lah, when we write the abstract, kita kena baca banyak kali kan. If sometimes kita rasa kita faham apa yang kita tulis, tapi bila orang lain baca tak faham kan. So that's why we need to refer others, especially our supervisor or clique, and then we do some proofreading. Okay, and then highlight missing information by note any crucial detail that are missing from the abstract, such as the research methodology or key finding. And then assess length by determine whether the abstract is overly detailed or excessively long. And also we need to identify the areas where information could be condensed. And then check for the accuracy by verify the accuracy of the abstract contents, ensuring that it's aligned with the research paper's finding and conclusion. Okay, so this is the example of the common error. For example,
It said that the study aimed to explore the effect of social media on the student performance. Results show a significant impact on academic achievement. Then the correction, the study investigate the relationship between social media usage and academic performance. So the main important keyword yang digunakan di sini lah investigate the relationship between social media and academic performance among college students, and the findings reveal a negative correlation between excessive social media and use and CGPA. So ni lebih jelas kan daripada ayat yang akan ni, result show a significant impact on academic achievement. Tapi dari segi apa academic achievement? So the correction negative correlation between excessive social media use and CGPA kan result. Okay, and then next example, the research utilized a quantitative approach to analyze survey data. Result indicate positive outcome. Okay, and then the correction do a quantitative survey analysis was employed to examine the relationship between variable. Okay, so findings suggest a statistical significant association between X and Y. So they highlight the variable use in a study. Okay, so this is how we prepare our abstract by understanding the purpose of the abstract by concise or the summaries of the research paper essential for disseminating finding and also attracting the reader, and also we need to know the component of abstract, and then we need to know the strategies, writing strategies, start by identify the key point, and then draft rough note, review guideline, and write concisely by using clear language and also active voice. And we need to avoid any common pitfall, and then use the important keyword by doing, and also we do some revision and get the feedback. Okay. So this is as a conclusion. Sorry. This is the example of the abstract. Okay, and then as a conclusion, mastering abstract preparation is valuable skill that enhance ability to communicate our research effectively, and also by following the strategy outline, practice regularly and seeking feedback can help us to develop complete abstract that capture the essence of our research and engage with the audience. Alright, so itu saja daripada saya. Thank you. Any question? Okay, thank you Dr. Nur Azura Saya punya ni tak bergerak. for your presentation. Okay. Any question from the participant? Ada? Tak ada? Kalau malu-malu boleh tanya soalan dekat ruangan chat. Kalau rasa nak interaktif sikit boleh on the mic, on the camera, boleh tanya soalan directly. Okay. Okay, boleh dia orang tengah fikir-fikir tu nak tanya soalan apa kot. Okay. Kalau tak ada soalan kita akan go to next panel. Okay. Kalau rasa tak ada soalan sekarang, mungkin kita boleh tanya soalan di akhir sesi nanti sebelum kita tutup. Okey, kita nampak satu soalan muncul di ruangan chat. Betul, Nazura. Okey, soalan dia dari Nora Azmi. Are there any difference between abstract sent to conference and publication? Ada perbezaan tak abstract yang kita hantar ke conference tu untuk present dengan untuk publication? Itu sama je. Biasanya kita tahu dia akan ada introduction kan. Lepas tu ada metodologi yang part basic content tu kan.
So, Um, what is your comment? Kalau saya punya experience lah kan, sebab kita jawab based on experience. Saya rasa dia tak ada, dari segi format, dari segi guideline mungkin ada uh, perbezaan. There are some difference because it's depend on the conference punya guideline dan juga publication guidelines. In term of the contents, saya rasa dia tak ada perbezaan sangat. Asalkan dalam kita punya abstract tu ada uh, ada the the important component like background, objective of the study, methodology, result and conclusion. Cumanya yang membezakan um, di antara um, apa conference ni sometimes kita punya result tu kadang-kadang dia more to result tu dia tak finding result, tak apa finalize result pun bagi saya lah kan, tak apa because bila kita nak present tu kadang-kadang kan bila kita hantar conference tu, kita hantar abstract for the conference tu lagi 2 bulan, lagi 3 bulan kan kita punya conference tu. Kadang masa tu kita mungkin tak complete lagi, kita just hantar secara saya nak cakap maksudnya adalah result yang kita hypothesis je. Kita hantar result yang based on our Pre-result lah tu. hypothesis. Kita hanya hantar based on our hypothesis only and then we just send the result. So luckily our abstract was selected to present as an oral or poster, and after that we complete our research. Lepas tu itu dah tak ada nak hantar apa dah kan. Tapi kalau untuk publication, yes, because we need to complete everything baru kita submit. That is my Okay. own pandangan lah. So the specific more to macam banyak beza sikit on the result lah biasa. Okay. Tapi based on my experience juga betul lah. Sometimes Betul lah. untuk conference ni Encik. dia ada limit, kadang-kadang ada yang 200 setengah, ada yang 300 wording tu. Kan. Betul. Kalau Tapi publication tu kita mungkin kena dia ada standard dia dia lah kena ikut publication, betul. mematuhi apa guideline, kena patuhi guideline daripada Guideline conference. dia lah. Okay, Encik Sawal tanya Okay, ramai yang guna soalan AI tu. seterusnya dari Cik Syawal. Uh, Mm-mm. Ramai Dia yang guna tanya AI ramai tu yang untuk guna AI menulis. tool untuk menulis sekarang. So, Pandangan saya. apa pandangan? Itulah Dan seterusnya saya soalan lebih kurang juga kot. What is your uh, thought on using ChatGPT for writing the abstract? Lebih kurang tu soalan dia. itulah apa saya rasa mungkin itu adalah kemudahan yang ada sekarang ni, tapi honestly masa zaman saya belajar tu, masa saya further study tu, benda-benda ni saya rasa macam tak ada lagi. So kita traditional, sometimes tu kita rasa macam macam dia punya apa kepercayaan tu lah, kepercayaan kepada AI ni mungkin kita boleh guna as macam guidance ataupun untuk membantu kita memudahkan, tapi untuk believe that kind of AI tu 100% saya rasa tidak lah, not, but because AI still AI, the computer or robot still robot. Jaringan macam mengapa lah ayat dia, kita punya mind, our minda ni, kita Jangan still limit kena fikir kita jangan punya limit kita punya ni. Mungkin dia akan jadi sebagai additional tools untuk membantu kita sahaja, tapi dia still kena think properly lah untuk sebab dia tak ada sense tau. AI ni dia tak ada sense. Kita mungkin saya kat sini pun dah ramai yang experience kan, experience apa semua. Experience kita tu mahal. Kita kena baca juga dan tengok dan kena ada sense untuk macam okay ni kot macam tu. Tapi dia okay, memudahkan lah bagi saya, dia memudahkan ChatGPT and also another AI. Technology is good. Tapi kalau disalah guna, it's not good. Betul. Okay, Dr. Nazar, terima kasih untuk our first panelist untuk presentation mastering abstract preparation. I hope kita punya panelist ataupun peserta-peserta dapat gambaran
briefing secara ringkas atau secara untuk tambahan ilmu untuk kita buat abstract untuk hantar untuk sama ada untuk conference, presentation ataupun untuk publication lah. Okay. Basically the content is the same, tapi macam mana kita nak dapatkan abstract yang bagus tu untuk kita diterima sama ada oleh organizer conference dan publication, itu yang penting sebenarnya. Okay. Okey, terima kasih Dr. Noor Azura. Okey, kita akan Sama-sama. jumpa di hujung siaran nanti. Okey, seterusnya kita ke panelis kedua. Panelis ketua kita dari Pantai Timur. Okey. Diperkenalkan Dr. Elza Azuri Othman dari UNIZA, Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu. Okey, Dr. Elza saya pun tak pernah jumpa dia lagi macam Cik Sawal. Okey. Tengok di apa di website dan nama je. Okey. Okey, untuk sesi Dr. Elza, dia punya tajuk adalah delivering impactful poster presentation. Okay, poster. Dia fokus on poster. Sekarang sama ada poster yang printed ataupun e-poster lah. Sama je kan sekarang. Okay. Okay. Without further ado, Dr. Elza, Baik. the floor is yours. Okey. Silakan. Okey, terima kasih Encik Muzakir atas pengenalan tadi. Sebelum saya mulakan saya punya pembentangan pagi ini, boleh saya make sure sama ada boleh lihat tak saya punya presentation? Sekejap saya buat PowerPoint view. Okey, nampak ke? Oh, dia sama macam tadi. Boleh tekan yang Boleh, full. boleh, boleh. Oh, boleh nampak. Boleh, boleh. Full Okey, baik. Boleh Macam tekan tadi juga. macam tadi juga. Dia mesti nampak di bawah, yang ada bawah tu. Okey. Dia ikon-ikon bawah tu kan dia masih nampak. No, saya nampak sekejap. Ah. Okey, sekejap. Tak apa ke saya mulakan? Nampak ikon bawah? Nampak Boleh, juga? boleh. Boleh? Tak apalah. Boleh. Okey, baik. Minta maaf. Okey, jadi Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada Encik Muzakir selaku kita punya pengacara pagi ini. Okey, Encik Sawal dan juga ahli-ahli MSR yang saya tidak dapat sebut satu persatu dan juga hadirat yang saya hormati sekalian. Jadi terima kasih pertama sekali saya ingin ucapkan kepada MSR kerana menjemput saya untuk memberikan taklimat ini berkenaan dengan delivering impactful poster presentation. Okay. Jadi secara jujurnya saya bukanlah orang kata expert in this field, tetapi untuk hari ini saya akan berkongsi sedikit apa yang saya telah mengalami lah untuk poster presentation ini. Okay. Pertama sekali, nama saya Alza Aziz Othman. Okay, saya bekerja di UNIZA. Sekarang ini berkhidmat di UNIZA. Dan saya sedikit pengenalan. Saya ada, saya dapat saya punya first bachelor degree dulu di UIA lah. Okay, mungkin ada antara audiens kita hari ini daripada UIA dahulu. Okay, kemudian saya sambung di luar King's College London dan saya balik dan berkhidmat di UKM. Bukan berkhidmat pula dah. Belajar di UKM dan untuk sambung saya punya pengajian lah. Okay, dan saya telah menjadi member MSR sejak 2021 yang mendorong saya untuk menjadi ahli ni sebab saya tengok persatuan ini adalah satu persatuan yang aktif dan dia banyak melakukan persatuan ini banyak melakukan program-program yang berkenaan klinikal dan juga akademik dan sebab itulah saya terdorong dan menyokonglah usaha-usaha yang dilakukan oleh MSR ini. Okey, sedikit dia punya konten apa yang saya akan deliver dalam masa yang saya rasa dalam 45 minit. Kemudian 15 minit lagi saya akan bantu untuk menjawab Q&A lah sekiranya ada. Jadi konten apa yang saya akan sampaikan hari ini adalah developing content, okay, designing the poster and presenting effectively. So all this component ataupun all this element, okay, dia diperlukan untuk for us to deliver our punya poster presentation impactfully.
Okay, so kita punya learning outcome, okay, lecturer dia memang kena ada learning outcome lah. Okay, jadi basically hari ni dia punya superficial saja. So I believe saya tengok dia punya tema, okay, yang diberikan oleh MSR adalah overcoming stage fright. Jadi overcoming stage fright ni adalah bukan perkara yang kata abnormal, dia adalah perkara yang normal. It's normal to have stage fright, even yang apa kata, even me myself yang boleh kata ada a few pengalaman lah, okay, attending conference, do presentation pun, when it is come for us to do the poster presentation, okay, we do have the fright, the ball lah sikit tu normal lah namanya, okay. So at the end of this topic or sharing session, hopefully that the audience can sort of overcome dia punya stage fright, our stage fright. Okay, so before we go further, okay, we need to understand what is the definition of poster presentation. So kita lihat the definisi of poster dahulu. So poster ni apa-apa ilustrasi yang kebiasaannya ada satu page saja. Adakah ia boleh menjadi lebih daripada satu page? Yes, it can be more than one page. Tetapi for conference, normally the requirement is only one page sahaja. Di sini saya menunjukkan satu contoh poster yang cantik yang dibuat oleh MSR. Kita lihat di sini dia adalah satu illustration. Dan apa yang ada di dalam ini, dia ada a lot of information. Sebab tu saya kata one page illustration that is rich with information. Kenapa rich information? Kalau kita lihat di sini, kita ada nampak dia punya organizer. Kita ada nampak dia punya speaker. Kita nampak dia punya tajuk. Dan kita nampak dia punya, sorry my bad. Kita nampak dia punya maklumat, summary, objektif webinar ni untuk apa, kat mana nak register, all those things. Okay, so all this in one poster, it delivers a lot of information. So this is one of the characteristic, sebelum kita go detail, adalah satu characteristic of a good poster, and it's impactful. Kenapa ia impactful? Because it deliver what it is supposed to convey. Okay, kedua adalah presentation. Poster saja tidak cukup. Okay, for us to go conference lah, we have to present what we have display on the poster. So presentation is a method of delivering information. So in poster presentation, we usually deliver information using poster. Okay. So by definition, a poster presentation is a way for us to communicate your work or your understanding of a topic in a concise and visually engaging format. Di sini saya dah highlight a few keywords lah. Pertama sekali adalah communicate. Poster ni adalah tujuannya adalah untuk kita menyampaikan apa? Menyampaikan maklumat. Kita bercerita mengenai kita punya kerja, what we have done kepada kita punya audience ataupun kepada kita punya judges. Dan macam mana kita nak menyampaikan? Kita kena menyampaikan in a way of concise. In concise manner, seperti mana yang dimaklumkan oleh Dr. Nazura tadi. Kita kena, abstract ni kena concise. In a way pun poster pun dia kena concise, kena simplify. Dan poster ni, the uniqueness of poster ni, dia adalah kena visually engaging. Kalau kita lihat poster ni, dia kena menarik, dia kena attract kita punya attention, menarik gambar-gambarnya, display. Okay, nanti saya akan tunjukkan a few of the poster yang kita boleh, macam mana kita nak design poster yang supaya nampak menarik lah. Sebab kalau kita attend conference pun, kalau kita nampak poster-poster yang kata terlalu crowded ke, gambar yang tak jelas pun, kita tak berminat untuk stay. Kita akan move to the next counter ataupun the next booth ataupun the next poster lah. Okay, so kita kena tahu dulu who and when we do a poster presentation. Siapa yang present ni? Okay, dan bila kebiasaannya kita present? Okay, dan saya percayalah hadirin yang hadir pada hari ini adalah mungkin ada pengalaman untuk present poster ataupun bakal attend conference untuk present poster nanti. Ataupun ada yang dah ada banyak lebih pengalaman daripada saya pun, saya percaya ada. Jadi, siapakah mereka? Yang utama sekali adalah student lah. Okay? Jadi student kat mana dia orang present poster mereka? Kebiasaannya dalam ketika mereka punya tempoh pembelajaran. Ada certain khusus itu di mana mereka kena present their work in a poster format. Okay? Kemudian dalam research proposal. Kadang-kadang research proposal pun boleh dibentangkan dalam poster punya style. Ada sekarang ni banyak IPTA, IPTS, mereka dah going for innovative punya assessment. So kebiasaannya kalau research proposal ni mereka present face to face macam saya present kepada hadirin sekalian ini. Tetapi kadang-kadang tu ada certain university tu dia dah shifted. Shifted tu dia buat conference satu, student berada di depan poster dan mereka kena present mereka punya proposal. So nanti akan ada examiner lah datang ke booth dan mereka kena explain what they want to do for their project ataupun FYP project later on. Dan kemudian final year project presentation pun dah ke arah itu. Kebiasaannya kita buat style viva session lah, tapi ada juga universiti-universiti tertentu yang mereka dah berubah arah ke menjadikan presentation itu secara poster.
Dan mereka ada invite jugalah katanya pelajar daripada universiti lain ataupun lecturer lain untuk datang untuk visit dia orang punya student punya work. Okay, dan radiographers and radiotherapists mereka juga terlibat dalam poster presentation, dan bila mereka yang terlibat dalam poster presentation, saya difahamkan kalau radiographer di hospital tu memang kita ada CME lah, either weekly ataupun monthly. So kadang-kadang memang kita akan fokus pada oral presentation, tetapi ada certain cases tu mungkin kita akan terpaksa present dalam poster presentation. Okay, dan ada kebanyakan radiographers dan radiotherapists ni ataupun health professional terlibat dalam program-program kesihatan yang dianjurkan oleh hospital, dianjurkan oleh universiti, dianjurkan oleh kementerian. Jadi mereka ni akan go to the field. So bila go to the field, kita tak boleh buat oral presentation. Mungkin ada a few lah yang buat oral presentation, tetapi the best practice adalah kita buat poster presentation. So kalau kita lihat dekat gambar dekat belakang ni, nampak poster tu sangat besar dan kat situ dia ada all the maklumat lah. Jadi bila audience datang nanti, okay, radiographer tu akan explain lah apakah itu ini berkenaan dengan apa yang mereka nak deliver kepada audience. Tapi macam mana kita nak deliver information kepada audience? Itu yang penting. Dan itu adalah challenging untuk poster presentation ini. Sebab kita punya audience ni dia berlainan. Nanti saya akan sentuh kemudian sekejap lagi. Okey, yang ketiga adalah akademik lah. Okey, akademik di kalangan hadirin sekalian ni pun ada yang akademik yang berlatar belakang akademik. Jadi kami yang akademik ni we are required to attend conferences, to present our work, to present our papers in conferences, seminar and congress. So it is part of our KPI ataupun Key Performance Index. And then some of us may be involved in developing content, e-learning content. Nowadays, learning are towards digital. Okay, so now a lot of lecturers are developing their module or learning content towards digital. So they are displaying their work in innovation competition. So here you are looking at a photo from our radiographer HP Uniza, okay, Encik Muhammad Khairi, who present his work at the European Congress of Radiology 2024. Baru lagi 28 Februari hingga 3 Mac hari itu. So kita lihat dekat sini, okay, radiographers nowadays, they are presenting their work dekat seminar, bukan dekat seminar, dekat kongres. So it shows that nowadays radiographers are actively engaged in research, which is good lah. Okay, seperti mana yang dimaklumkan oleh Encik Sawa tadi, kita nak involvement of the researchers, okay, involvement of the radiographers to be involved in research, okay, because they have good clinical experience. So bagus untuk kalau mereka dapat transform it in research. Okay, kemudian kat sini pun ada few of my colleagues lah. Okay, Puan Azizah mungkin di sini ada yang kenal. Radiographer dan kini berkhidmat di HP Uniza. Boleh kata big boss lah dekat kita punya HPU ni. And then sebelahnya adalah Dr. Nuhati, pensyarah dekat kita punya university. Okay, di sini dia ada joint innovation competition. Kalau lihat dekat belakang tu, apa yang mereka develop adalah mereka develop satu model. Modul untuk memudahkan pelajar belajar mengenai dengan MRI. Okay. So lepas ni kalau nak belajar MRI, kalau let's say ada kekangan untuk hadir kelas ke apa, mungkin boleh tengok modul yang mereka develop inilah. Okay, dan mereka dapat menang silver award pada competition tahun lepas. Okay, dan kat sini kita nampak ada a lot of conferences pada tahun ini yang akan dilaksanakan. Jadi kalau kita lihat daripada belah kiri ini, kita ada persidangan saintifik yang dianjurkan oleh MSR. Di sini mungkin akan ada oral presentation dan juga ada poster presentation. So mungkin yang akan hadir adalah radiographer, clinician, akademik pun akan hadir nanti. Dan kita ada juga neuroimaging conference yang dianjurkan oleh UPM. Okay, coming soon pada Jun nanti. Dan juga akan ada radiation therapy scientific seminar di Putrajaya pada 27 dan 28 hari bulan nanti. So di sini kita lihat ada banyak conference ni, dan conference ni apa tujuan dia? Satu, of course lah, untuk kita share information, untuk kita berkenalan sesama kita, dan juga untuk kita convey apa yang kita buat. Macam mana kita nak convey, seperti mana yang kita akan lihat pada hari ini. Satu adalah melalui poster, dan juga satu lagi adalah melalui oral presentation. So ada juga selain daripada itu ada digital innovation lah. Ini ada competition yang berkenaan dengan development of digital. So kalau ada radiographer di luar sana ataupun akademik yang ada develop content or anything, bolehlah join pertandingan ini. Okay.
Dan kita dapat a few numbers lah juga, quite numbers daripada radiographer daripada hospital yang sudah mula join this kind of competition, which is good. Okay, and then so itu dia punya apa kata just overview. Now kita nak go into on how to deliver the impactful poster presentation. So ada 3 elemen yang kita kena consider. Yang pertama sekali kita kena develop content. Kedua kita kena design kita punya poster. Kemudian kita kena present in an effective manner. Okay, sebelum itu stop. Apa yang kita kena consider sebelum kita present our poster ataupun kita start kita punya poster. Ada a few things yang kita kena consider. So yang pertama sekali that we have to consider adalah we need to know who is our audience. Okay. Kenapa kena tahu audience kita ni? Sebabnya, kenapa kita kena tahu? Sebabnya mereka lah, audience kita lah yang akan listen dan melihat ataupun watch kita punya poster presentation nanti. Tanpa audience, kita akan nampak pelik lah duk present seorang. Unless kita practice. Kalau kita practice, tak apalah. Tapi kalau kita present, nobody is listening, macam a bit weird lah. And then, kemudian sebelum kami menyampaikan taklimat pada hari ini pun, ada speaker-speakers pun, termasuk saya lah, kita bertanya kepada organizer who will be attending this conferences. Sebab kita nak match kita punya penyampaian pada hari ini kepada kita punya audience. Okay, dan kita kena tahu our audience come from a diverse background. Okay, meaning some of them may be professional. Okay, professional, for example, academics. Okay, clinician, radiographers, they are very professional. They know what you are doing. So they know all the technical detail. Okay, jadi untuk yang ini, bila kita present kepada mereka, kita kena ubah sikit kita punya cara penyampaian. Cara penyampaian kita ni, kita kena persuasif dengan juga critical. Why? Because satu adalah mereka mungkin judges. Bila judges, kita kena menunjukkan kepada mereka, we have to show them why our work is relevant. And why our work is worth doing it. Kenapa perlu dilakukan. Dan kita kena take in mind juga, tak semua yang hadir adalah professional. Some of those yang attend conference kita adalah general public. Contohnya mereka kita buat poster presentation di health program, health screening program, community program, mereka adalah general public. Jadi the way untuk kita sampaikan kita punya poster itu adalah kita kena more neutral. Jangan terlalu detail, jangan terlalu kata persuasive lah. Okay, kanak-kanak datang kat poster kita kata awak kena gini. Jadi it's not, apa kata, tak menyampaikan lah. Jadi kita kena lebih lay back, steady macam tu. Okay. So ini adalah satu contoh yang saya dengan student saya degree saya, kita ada poster dekat situ. Okay, dan kita yang ni adalah untuk yang community punya program lah. Okay, very light, not too much detail, and then penyampaian pun lebih lenient lah. Okay. Now, we know kita dah tahu kita punya audience, barulah kita boleh go on developing content, all these 3 things lah. Dan kenapa kita kena tahu audience? Sebab kalau kita tak tahu audience, kita tidak boleh deliver whatever, whether poster ataupun oral presentation, kita cannot deliver impactfully. Apakah yang dimaksudkan dengan impactful tu? Impactful tu maksudnya adalah ia memberi kesan kepada audience kita. Kalau kita menyampaikan sesuatu, maka ia tidak memberi kesan apa-apa pun kepada kita punya audience. Dia adalah less impactful. Okay? So kita nak sampaikan sesuatu tu, kita kena memberikan kesan lah. So yang pertama sekali adalah macam mana kita nak develop a poster. So a good poster should aim to convey information, untuk menyampaikan maklumat dengan cara yang clear. So seperti mana yang dimaklumkan dalam abstract tadi, kita kena avoid jargon lah. Okay? And then use simply daily words. Dalam poster kita, kebiasaannya, ini adalah teknik yang mana pelajar saya buat, dan saya dulu pun, saya sebagai pelajar pun pernah buatlah teknik ini. Di mana kadang-kadang bila kita nak buat poster presentation, kita ada thesis ataupun kita ada assignment ataupun paper. Okay? And then kita akan copy paste apa yang kita tulis dalam thesis ataupun paper itu straight kepada kita punya poster. Okay? Itu adalah less effective lah. So the best effective, kita kena extract information, apa yang kita nak cuba sampaikan tu dalam bahasa yang mudah, dan juga avoid jargon lah. Contohnya kalau dalam medical imaging ni, kita ada perkataan attenuation kan, the X-ray, attenuation of X-ray. So instead of using attenuation, maybe we can change it with absorption. Okay, meaning dia masih lagi sama. And then concise. Okay, use short sentences and being selective with content. Poster ini, okay, kita tidak boleh tulis seperti mana kita menulis untuk abstract ataupun paper, ataupun juga dengan thesis lah. Okay, dia kena simplify. Maksud yang inilah yang menjadi satu
kesukaran. On the surface kita nampak macam mudah kan. Kena less word, tetapi nak less word itulah yang memeningkan kepala kita kebiasaannya. Satu, kita kena kurangkan number of words. Kedua, kita nak make sense apa yang kita nak sampaikan itu. So ini memerlukan practice lah, okay? And then use short sentences and being selective if kita punya content concise saja. Sebabnya kita kena faham, okay, mereka yang attend kita punya poster presentation nanti, they want to get information fast, okay? Kalau kita punya poster ni terlalu detail, terlalu banyak, usually, okay, people will skip your poster. They will go to the next poster. Okay. Tengok wording saja pun dah, okay, I'm out. Macam tu. Okay, next adalah self-explanatory. So, tujuan poster ni dia berlainan dengan oral presentation. Oral presentation tu, kita kena explain kepada peserta kita ataupun kepada kita punya audience. Seperti mana I'm sharing with you right now. Kalau saya bagi slide je, you can read, tetapi mungkin tak faham apa yang saya sampaikan. Dia perlu explanation. Tetapi poster tak. Poster dia maklumat dia mestilah boleh difahami walaupun pembentang itu tiada berada di poster. Okey, contohnya dekat conference, kita sebagai pembentang ni, memanglah kita diperlukan untuk berada di sisi poster. Tetapi kadang-kadang kita suka berjalan-jalan, conference, tengok kat sana buat apa, kat sini buat apa, jumpa kawan, berkenalan. Kemudian ada audience yang datang. So audience yang datang, bila dia datang tu, dia lihat kita punya poster, bila dia baca tu dia faham apa yang kita buat. Tapi kalau dia tak faham, maksudnya it's not an effective poster lah. So it has to be easy to understand and has a good flow of information. Tips yang kedua, okay, tips yang kedua adalah poster ni dia kena lebih kepada bercerita. So dia kena logically connected and has a good congruence. Congruence ni kita panggil ada good connection lah, communication between kita punya content dengan content of the poster dengan juga contohnya kita punya wording dengan kita punya visual. Okay, contohnya kita nak bercerita mengenai the importance of gonnett shielding. Okay, so kita kena letaklah gambar gonnett shielding contohnya, bukan letak gambar kita main bowling. Okay, kita MSR banyak buat bowling, jadi kita letak gambar bowling. So kita main bowling. So judges tanya, apa tujuan kita letak gambar bowling ni? Kita tak ada apa pun saja je letak. Kalau tak letak, entah orang tak tengok. Okay, jadi dia kena match lah apa yang kita tulis dengan kita punya poster tu, mesti matching. Okay, yang ni adalah penting untuk kita siapa yang bakal attend conference nanti. Make sure your poster is visually exciting. Sebab poster ni, okay, image is more important than word. Image tu, apa kata? Words carry 1,000, sorry, a picture carry 1,000 meaning. Maafkan kalau saya salah, tapi nak menunjukkan bahawa gambar itu memberikan boleh menyampaikan maklumat yang banyak. Okay, so untuk poster kita kena limit kita punya wording, put as much as image as we could, tetapi jangan terlalu banyak sebab dia boleh mengganggu audience punya perhatian. So too much text is unappealing and hard to read lah. Kita pun sebagai peserta pun kita semua pernah menjadi audience. Kalau kita lihat kepada presentation pun kalau terlalu banyak wording, kita akan susah untuk faham apa yang nak diceritakan. So kita kena include lah diagram, figure, image, flowchart, semua tu kita boleh gunakan, kita boleh implementasikan dalam kita punya poster nanti. Okay, so ini adalah content kebiasaan. Mungkin some of it dah biasa dah buat poster ni, tetapi mungkin some of the audience here adalah dia punya first timer. Macam mana nak buat poster presentation ini, macam mana nak design. Okay, so kebiasaannya kalau kita hantar kita punya abstract untuk conference dan bila abstract kita dah di-accepted, okay, dia akan bagi kita oral ataupun poster presentation. So kalau kita yang dapat poster tu, kebiasaannya mana-mana organizer yang saya pernah conference yang saya join sebelum ini, memang organizer akan bagi template. Jadi kita follow saja template itu. Namun adakah wajib kita follow template itu? Kebiasaannya tak terpulang. Okay? Kita boleh adjust bergantung kepada kita punya creativity. Macam mana nak design poster itu. Nanti saya akan tunjukkan 4 cara macam mana kita boleh design kita punya poster. Okay? So, tetapi yang ni yang saya guna, yang saya tunjuk dekat dalam slide ini adalah slide yang diberikan oleh organizer itu. Dan kebiasaannya mana-mana poster mesti ada title lah, ada tajuk. Dan tajuk ni dia tidak perlu detail, dia kena capture the main idea apa yang kita nak buat. Jadi kat sini hopefully kalau audience boleh faham apa yang saya nak buat dalam saya punya topik projek ini, maksudnya poster ni menyampaikan maklumat lah. Okay, kalau tidak maksudnya saya kena perbaiki lagi. Jadi apa yang saya buat sini, saya nak develop sesuatu content ataupun modul untuk digunakan dalam medical imaging education.
Dan dia mestilah sound interesting ataupun catchy to encourage the audience untuk mari datang dekat dengan poster kita untuk lihat. Kalau title tu dah meleret-leret panjang semua tu, audience tengok pun bukan tak perlu fikir audience, kita fikir kepada kita. Kita as audience, kita nak ke nak tengok terlalu detail, terlalu meleret-leret, terlalu banyak dia punya wording. Jadi kita pun tengok confusing, tak apalah, go to the next one. Okay? Jadi kita kena simple sahaja. So apa contoh-contoh yang macam kalau title tu catchy ataupun interesting. Sekarang ni kan seperti sekarang ni kita tahu sekarang ni dunia IR 4.0 banyak AI lah. So kalau contohnya kita pergi conference kita nampak title. The title tu dia tulis goodbye radiographers. Welcome AI. Okay. Kita sebagai audience pada itu, kita datang, kita tengok, alamak, adakah ini bermaksud radiographer akan hilang kerja? Adakah radiographer akan diganti oleh AI? Bila kita pun pergi dekat dengan poster. Bila poster tu rupa-rupanya apa yang nak ceritakan adalah goodbye radiographer ni bukan maksudnya goodbye tu dibuang kerja ke tak ada kerja, tak. Maksudnya goodbye radiographer ni, radiographer boleh relax sikit sebabnya AI akan membantu untuk mendiagnose gambar ke, untuk exposure factor ke, itu yang dia maksudkan rupanya. Okay? Jadi kat situ kita catch kita punya audience punya attention. So authors yang ni very basic saja. Yang ni nothing much. Okay, biasanya ada full name, affiliation, contact detail of the research team members. So dekat sini untuk let's say judges nak ataupun bila kita pergi poster presentation, ada yang datang tu daripada industri, ada yang datang daripada akademik, dan ada juga yang student nak cari potential supervisor. So mereka ni memerlukan kita punya maklumat lah. Sekiranya mereka industri tu utamanya, kalau mereka tengok kita punya projek ni macam menarik, okay, mereka nak sponsor ataupun they want to talk more about our project. So kita kena letak kita punya information lah untuk memudahkan mereka contact. Dan macam dalam gambar ini saya letak saya punya gambar lah dan juga saya punya team members. Okay, tetapi dan saya letak juga nama all those name lah. Okay. And then sebab gambar-gambar ni dia menarik juga perhatian. Kalau kita pergi conference kan, kita lihat kepada gambar-gambar itu dahulu. Siapa yang present ni? Kita nak tengok kawan kita ke tak? Oh, ni kenal ni macam tu. Okay? Jadi dia menarik jugalah, dia punya menarik kita, audience punya attention. Instead of kita just tulis nama pula kecil dekat atas tu, okay? Jadi audience kena tengok pun kena hook dahi. Jadi kita tak nak menyukakan audience lah. Okay, and then dia punya introduction. Kalau kita lihat dekat sini, biasanya introduction ni di bahagian hadapan lah. Okay, dia just cuma kita provide brief information necessary to the audience to understand kita punya work. Dan yang ni kita jangan copy straight away daripada kita punya thesis ataupun kita punya written punya work. Kita kena very, very simplify. Okay, dan untuk memudahkan peserta itu memahami, just explain je apa yang kita nak buat. Okay, macam ni saya kata saya nak buat e-learning content untuk anatomy. Tu je. Okay, jadi kita kena juga include lah kenapa kita buat macam ni. Sebab kadang-kadang judges dia suka tanya, why you do this? Okay, tak ada dah ke sebelum ni yang dah buat benda yang macam lebih kurang sama? Okay, so kita pun explain lah masalahnya ada. Tetapi software yang ada sekarang ni mahal. Okay, pelajar tidak boleh purchase dia punya subscription ke fee ke. Jadi kita nak buat sesuatu yang benda yang lebih kurang sama, tapi yang lebih kita kata free kepada kita punya student lah. Dan of course lah dia tidak sama, dia punya quality, all the function semua tu, features tu tak sama lah seperti yang berbayar semua. Tapi at least apa yang kita cuba lakukan di sini, kita nak beri pendedahan kepada pelajar kita untuk dapat pengalaman belajar secara virtual. So objektif, okay, this is what objektif yang kalau kita lihat dekat poster ni yang kedua. So ini apa yang kita nak buat, dan dia kena, kebiasaannya dia ada include main secara umum dan kita punya spesifik objektif. Kebiasaannya spesifik objektif ni hanya akan dilihat oleh mereka yang berminat dengan kita punya poster saja. Kalau yang general audience tu mereka tengok kita punya main objektif saja. Okay, and then should be brief and could be presented as a simple list. Okay, kalau kita lihat dekat sini apa yang saya lakukan di sini adalah saya buat point. Point, kalau nak buat number ke, nak buat bulat ke, up to you lah. Point tu menunjukkan ada berapa objektif dan apa yang kita nak cuba capaikan. Okay, and then result. Result tu dekat bawah. Okay, poster ni memang ada result. Kat sini tak ada. Okay, dekat sini tak ada. Kenapa? Okay, persoalannya adalah kerana kalau kita lihat kepada title itu, dia adalah development. Bila kita develop sesuatu, okay, kebiasaannya kita ada developing phase, kita belum ada result lagi. Tapi ini adalah proof of concept ataupun idea saja. So, tapi kalau mereka yang ada result, dia boleh gantilah dia punya result, boleh masukkan dalam dia punya poster. Dan ini kita report data atau outcome yang kita produce. Dan result tu kita tak perlu detail
kalau kita buat thesis kan kita ada result table figure tu kan panjang semua tu. Tak perlu present semua. Kita just ambil satu yang mana kita rasa relevan. Relevan dengan apa? Relevan dengan kita punya objektif. Okey, kemudian less is more. Ya betul. Kadang-kadang saya dulu sebagai pelajar, okey, saya beranggapan bahawa the more we convey kepada kita punya lecturer ke, kepada kita punya audience ke, kepada kita punya judges ke, adalah lebih bagus. Menunjukkan kita lebih faham. Tetapi as I go along, okey, belajar, rupanya yang susah adalah kita nak convert ataupun kita nak tukarkan perkara yang kompleks, maklumat yang kompleks kepada perkara yang mudah difahami. Yang tu susah sebabnya ia memerlukan pemahaman yang mendalam. Jadi dalam poster ini kita hanya simplify sahaja dan supaya untuk memudahkan kita punya audience tu faham secara cepat. Dan kenapa di sini dikata easy to understand quickly, seperti mana saya maklumkan tadi, perbezaan antara poster dengan oral presentation yang akan dikupas kemudian. Poster ni kita lebih kepada flexible. Dia lebih kepada leisure. Kita datang, peserta datang, dia just nak tahu apa yang you buat. Okey, saya tak berminat. Next. Ataupun dia datang, wah menarik ni. Yang ni adalah perkara, ni adalah something yang saya buat for my master. Perkara yang saya nak buat untuk saya punya PhD. Okey, yang tu je. Yang tu kena, yang pertama sekali lah. Kemudian kita kena visualize the result. Jadi kita kena display result kita dalam bentuk graph, table ataupun any other visual element lah. Sekarang ni kita ada banyak infografik kan. So infografik tu memudahkan audience kita untuk melihat kita punya result. Jangan display kita punya result in term of, bukan kata jangan display, kena avoid lah kita punya result tu in term of wording. Okay, supaya kalau tak kita punya audience kena betul-betul lihat apa yang kita nak cuba sampaikan. Dan it's not a good way lah kalau kita presenting a poster. And then discussion ataupun conclusion, okay, kita kena explain apa yang kita belajar ataupun kita dapat daripada kita punya kerja ini ataupun kajian ini. Okay, dan tidak perlu tulis seperti mana kita tulis dalam thesis. Kalau thesis tu memang dia ada, discussion tu memang panjang dan dia ada siap subsection lagi. Okay, jadi untuk poster tak perlu. Discussion dia apa yang kita dapat huraikan ataupun kita dapat interpret daripada kita punya result tadi. Apakah maksud result kita tadi? Okay? Dan kalau kita boleh kata result tadi menunjukkan bahawa gonad shielding sudah tidak diperlukan sebab kita menggunakan digital radiography. Contoh Jadi itu je. And then interpretation of the result. Itu adalah interpretation of the result, saya dah sentuh tadi. And then insight of significance of the work. So yang ni pun kita perlu nyatakan kenapa pentingnya kita punya projek ini. Kalau kita join untuk conference tu utamanya, okay, poster presentation dia ada dalam rubrik penilaian tu dia ada elemen insignificant of the work. Apa kegunaan kita punya projek ini ataupun kita punya research ini. Macam mana dia boleh memanfaatkan ilmu ataupun manusia. Okay, sedikit perkongsian, inilah saya punya poster presentation masa saya belajar dulu. Okay, buat master. So, kalau kita lihat kat sini, okay, yang ni kita ada tajuk kat atas, okay, nama, and then kita punya background sedikit lah. Okay, aim hypothesis, method, and then gambar, saya letak dalam bentuk figures, okay. Dan kemudian discussion lah, just a short discussion, and then conclusion, references. So, ni punya style of academic punya poster design. Tetapi, nowadays kita kena ingat, not conference kebanyakannya dah transition from academic punya style ke modern punya style yang saya akan tunjuk kemudian lah. Okay, jadi kalau kat sini mungkin some of us comment, apa ni background banyak wording, method banyak wording. Ya, betul So jadi saya akui lah dulu saya sedikit kita belajar. Ini kita belajar over the time. Okay, so method ni mungkin kita boleh buat flowchart. Okay, kita boleh buat diagram untuk improve lah kita punya presentation nanti. Okay, dah habis berkenaan dengan developing content. Yang saya kata tadi macam mana kita nak design kita punya poster. Okay, so poster ni dia ada 4. Okay, yang pertama sekali adalah traditional. Traditional ni biasa kita lihat dekat mana-mana conference yang kita pergi. Okay, dan macam mana design conference ni adalah seperti mana yang saya tunjuk, yang saya buat tadi. Dia ada background, latar belakang, purpose, method, result, conclusion. Very academic punya style, punya format lah. So kat sini kita boleh, kat tengah-tengah ni kita boleh letak gambar. Gambar apalah, figure ke, flowchart ke, kita punya result. Okay? Dan dia adalah mudah, least time consuming. Kenapa dia least time consuming? Sebab maklumat semua tu kalau kita boleh ambil je daripada kita punya abstract. Copy paste, edit sikit, okay, siap. And then dia bagi more spaces untuk kita letak any figures lah dekat tengah itu. Okay? So ini kita panggil traditional punya style.
Okay, tapi kelemahan dia adalah it can be too wordy. Banyak sangat wording. Contoh yang saya tunjuk tadi. Kita lihat kat sini, ni academic punya style. Traditional punya style, banyak wording. Okay. And then, require less audience engagement. Apa maksud require less audience engagement? Maksudnya di sini, disebabkan maklumat dia tu banyak. Bila maklumat itu banyak, peserta ataupun audience kita, dia boleh datang dekat poster kita dan dia boleh baca sendiri. Dan kita pun datang kat dia. Okay, cik, nama saya. Oh, dia kata sekejap, sekejap. Okay. Lepas tu, biar saya baca dahulu. Kemudian, meaning to say that, dia boleh faham di kita punya poster. So, itu maksudnya less audience engagement. Okay. Tetapi tujuan poster ni kita tak nak terlalu straightforward macam tu sebab kita nak ada engagement between kita sebagai presenter dan juga kita punya audience. Okay, yang kedua adalah nama dia adalah the better poster design. Okay. Jadi untuk yang ini dia transform sikit daripada yang banyak wording tadi tu ke yang banyak gambar. Okay, jadi kat sini apa yang dilakukan adalah, saya hide ni sekejap. Okay, ada apa yang dilakukan adalah dia tunjuk dia punya main finding. So gambar yang utamanya apa yang kita nak sampaikan, the main finding. AI can be used to help radiographers perform diagnostic imaging procedures. Macam tu. Tu dia punya main finding. Straightforward. So dia papar dekat sini besar-besar. So bila audience datang tengok, bukan tengok title tetapi tengok main finding. Titlenya ada dekat tepi ni sahaja. Okay, dan dia bagi dia punya kolom supaya dekat sebelah ini dia ada method discussion dan sebelah ni dia punya result lah. Tapi dia, apa yang dia punya key element adalah dia highlight dia punya finding. Okay, dan ini adalah teknik ini. Okay, better poster ni dia foster conversation. Apa yang dimaksudkan foster conversation ni adalah banyak gambar. Bila banyak gambar, audience akan datang kepada kita dan dia nak faham apa yang kita buat ini. Okay, so dia akan tanya kepada kita, apa contohnya, macam mana AI ni boleh membantu radiographer untuk produce high quality image. Kita pun explain. Okay, macam itulah. So, dia lebih engaging. Kemudian yang ketiga ni adalah butter poster pula ni. Butter. Sekarang ni butter tengah trending makan kurma dengan butter tu. Okay, allow short 30 second and long term version of the poster synopsis. Kat sini, apa yang designer yang buat, okay, adalah dia bahagikan poster dia ni kepada dua. Okay, satu adalah belah kiri ini, dia sampaikan maklumat yang wordy ataupun informatif maklumat. Yang sebelah kanan ini pula, apa yang disampaikan adalah grafik saja. Okay, so dia accommodate, poster ni accommodate kepada dua audience, two type of audience. Satu audience yang macam academic, okay, dia biasa nak tengok dia punya wordy ni sukalah, okay. Ada tu macam yang lebih kepada audience, general audience, mereka nak tengok figures saja. Dia nak tengok gambar gajah. So kalau let's say presenter tu seperti mana saya cakap tadi, in the first place, rule number one adalah kita kena tahu audience. So a good presenter dia tahu audience-nya ni berlatar belakang macam mana. Okay, jadi bila dia tengok daripada soalan yang dikemukakan oleh audience, dia tahu okay, ini mesti daripada orang bidang. So dia akan bawa ke yang mana informatif lah. Okay, kemudian ada mungkin industri. Okay, industri dia mungkin kemungkinan dia nak tengok figure apa yang you buat, sebab industri ni dia lebih kepada outcome oriented. Dia nak tengok apa yang you dah buat. Method semua tu, they just leave it up to you. Okay, so it allows kita nak present short version ataupun long version. And then, okay, namun sedikit kelemahan mengenai butter poster design ini, ia mungkin tidak sesuai, okay, untuk audience yang prefer traditional. Okay, bila kita join conference ni, kita kena ingat audience kita ni ada yang muda, okay, yang Gen Z ataupun ada yang Gen yang lebih berusia lah, okay. Untuk yang lebih berusia, mereka dah familiar, mata mereka ni dah adapt dengan poster yang lama. So bila dia tengok figure-figure macam ni, dia rasa macam mengeliru serabut, okay. So kita kena balance out lah. Sebab tu lah bila kita join conference nanti, it's a good kita tahu conference apa yang kita join. Dan kebiasaannya conference yang macam tu, majoritinya adalah audience yang macam mana, okay, yang tua ke, yang muda ke, ataupun campur. And then smaller text size require the closer interaction with the poster. So kalau kita lihat belah kiri ni, okay, dia ada wording. Wording ni biasanya dia akan lebih kecil lah sebab dia nak accommodate untuk figures. So bila poster tu kecil, wording tu kecil, kebiasaannya audience akan dia susah nak baca, so dia akan tanyalah kepada kita apa yang kita tulis ini ataupun apa yang kita buat ini. So in a way dia akan promote ataupun engage with us, okay.
And then walau bagaimanapun dia boleh limit the number of audience who can view, effectively review the poster sebab tulisan dia kecil. Jadi at one time tu mungkin kita boleh accommodate seorang ataupun dua audience saja yang datang kepada kita punya poster ataupun booth. Okay. Dan ia memerlukan require more time to prepare. Macam yang traditional tadi kita boleh straight away copy paste daripada kita punya abstract. Dan ini tak boleh. Jadi kita kena buat olahan sikit dan kita kena transform apa yang kita dah buat dan method ke result ke dalam bentuk figures. Okay. So yang ni untuk mereka yang ada masa. So kalau mereka yang tidak ada masa, okay, masa kesuntukan masa, esok kena submit dah ni ataupun esok dah nak kena present, okay, yang tu mungkin boleh go for traditional style. Okay. And then the L poster. Okay, yang terakhir L poster ni dia represent the main idea ataupun the title display in the large corner box. Dekat sini. Macam tadi dia punya main finding. Main finding tu dekat tengah-tengah. Tetapi yang ni dia punya title dekat besar-besar. Dia tulis title tu besar-besar. Mungkin title dia tu menarik kot, catchy kot. Jadi dia letak dekat besar-besar dan dia highlight lah. Dan kenapa dia bentuk L? Kalau kita lihat dekat sini, introduction, method, result, kemudian acknowledgement dengan disclosure sini, yang bentuk putih ni adalah bentuk L, L shape. So apa yang mereka lakukan di sini adalah mereka nak highlight the main idea first. When audience dia dah attracted dengan kita punya idea ataupun kita punya topik, then they will look dekat method, result semua tu lah. So the design is less interrupted. Dia kata-kata tidak serabut lah, okay, tidak terlalu crowded, dan dia allow the flow of information to be smooth daripada introduction pergi ke method, result, and then pergi ke acknowledgement or discussion. However, it's not suitable for research project wherein the result cannot be presented visually. Okay, yang ni adalah you as the poster designer ataupun as the presenter. You tahu projek you ni macam mana. Ada certain projek tu memang tak boleh nak tukar lah. You buat lah macam mana pun tak boleh nak tukar jadi figure ataupun graph. Dia kena juga wording. So untuk yang itu mungkin tak sesuai untuk design-design yang L poster inilah. Okay, so itu adalah the 4 design of poster. Okay, next I move on untuk presentive effectively. Okay, so presentive effectively ni kalau hadirin lihat dekat online memang kan ada banyak lah. Yang ni ajar macam ni, yang ni ajar macam tu. So untuk compile semua tu saya tidak mampulah untuk duration yang kita ada pada hari ini, sesi hari ini. Walau bagaimanapun saya akan share beberapa tips ataupun apa-apa perkara yang saya belajar melalui pengalaman saya dalam poster presentation ini. Okay, jadi presenting effectively. Okay, now kita dah siap kita punya poster. Cantik, cun melecun orang kata. So now kita nak simpan ke tak? Kita kena present. Sebab itulah kita pergi ke conference. Mencari conference untuk present kita punya poster. Dan kita kena communicate. Kita kena sampaikan kepada kita punya peserta. Okay? Jadi kita ada yang conference yang memerlukan presenter hadir secara face to face. Ada juga yang online. Ataupun dinamakan sebagai hybrid lah. Okay. Peraturan yang pertama yang saya belajar, okay, dan yang ini adalah perkara juga yang saya maklum kepada pelajar saya adalah you cannot present something that you don't understand. Okay? Maksudnya di sini kita tak boleh nak present walaupun contohnya kami sebagai lecturer, kadang-kadang kita kena take over subjek lecturer lain. Jadi bila kita take over subjek lecturer lain, dia bagi kita punya slide. Dia bagi dia punya slide. Kita lihat dia punya slide, kadang-kadang kita tak boleh nak present. Okay? Sebabnya kita tak faham apa yang nak cuba sampaikan melalui dia punya slide itu. In the same way, poster presentation pun sama juga. Bila kita nak present, kita kena tahu apa yang kita nak present itu. Okay? Itu adalah rule number 1 untuk kita deliver impactful poster presentation. Kalau kita tak tahu apa yang kita nak present, okay, maklumat yang kita nak sampaikan itu mungkin tidak berkesan, okay? Ataupun tidak, dengan kata lain, tidak efektif lah ataupun tidak memberikan impactful kepada kita punya audience. Okay? Ini kita kena identify lah, tak semua information yang kita kena sampaikan secara verbal ataupun cara kita, atau ada certain information tu kita boleh kata okay, lihat gambar rajah ini secara visually lah. So kita kena identify yang mana kita sampaikan secara verbal, secara percakapan ataupun secara gambar sahaja. Sebabnya kita kena bear in mind, kadang-kadang poster presentation dia ada time limit. Ada yang 3 minit, ada yang 8 minit. Kita tak boleh explain semualah. Kita kena explain yang mana relevan sahaja. And then kita kena tahu juga poster content well enough that you only need to look at it briefly. Okay, maksudnya kat sini, masa presentation tu, okay, or judge datang ni, dua judge datang. Okay, explain to me your work. Kita pun cerita. Maksudnya kita fokus kita punya eye kita ni, pandangan kita ni kepada judge.
Okay, jangan kita membelakangi mereka sebab nak lihat kita punya poster. Okay, cuma kadang-kadang bila kita explain tu kita lupa apa yang kita nak explain tu, kita lihat sekejap lah, take a glance saja kepada kita punya poster. Tapi jangan bergantung sepenuhnya kepada kita punya poster. Okay, apa kata? This word dia kata Cato the Elder. I'm not sure who is Cato the Elder. And then tapi saya just take the word lah. So dia kata grasp the subject, the words we follow. Okay, maksudnya di sini bila kita memahami sesuatu itu, okay, automatically kita boleh words tu kita boleh explain. Okay. Okay, kemudian peraturan yang kedua, keep it short and simple. Seperti mana yang saya cakap tadi, poster ni bila kita go for poster presentation, kita kena keep in mind audience kita tu bukan nak stay lama, tetapi dia nak dapatkan maklumat cepat. Come and go. Touch and go. Datang, tengok. Okay. And then, so kita kena keep it simple. And then, communicate your work in concise and engaging way. Kena menarik lah dengan engaging. Okay. Attract the audience attention seperti mana saya cakap tadi, melalui title ke, gambar rajah ke. And then, include a hook. Hook ni maksudnya kita mulakan kita punya presentation tu dengan problem. Okay. Kebiasaannya kita mula dengan objektif kan. Kalau judges datang tu kita kata, Assalamualaikum, saya sekian-sekian dari sekian-sekian. Kajian untuk projek ni apa yang saya nak buat. Tak. Okay. So the best way kalau itu kita kata problem. Okay. Assalamualaikum, saya dari sekian-sekian. Okay. Apa kata, sekarang ni kita ada kewujudan AI. Okay. Dan kewujudan AI ni menyebabkan radiographer risau. Adakah AI ni mungkin mengambil alih tugas mereka? Contoh itu adalah punya problem lah. Okey, dan kemudian ayat daripada Dorothy Sanoff ni, saya pun tak sure dia siapa, petik saja. Make sure you have finished speaking before your audience has finished listening. Maksudnya masa kita bercakap itu kepada kita punya judges ataupun kita punya audience, kita kena make sure kita habis awal lah. Maksudnya before dia turn off dia punya mind. Okay. So hopefully audience hari ini masih lagi mengikuti apa yang saya sampaikan ini. Okay, kalau dah kata lost tu, meaning I need to improve more lah in term of my presentation. Okay. And then rule nombor 3, okay, respond to question. Untuk poster, untuk oral pun lebih kurang sama nanti. Okay, be responsive to question. So kita kena menjawab persoalan-persoalan yang diutarakan kepada kita oleh audience kita. It could be judges or anyone. Jadi anticipate question beforehand. Macam mana kita nak deliver ataupun be prepared adalah kita kena anticipate apa yang mereka ataupun soalan-soalan yang bakal ditanya kepada kita supaya kita boleh menjawab nanti dengan confident. Dan kemudian kalau certain cases tu memang kalau kita pergi poster presentation or presentation akan ada je soalan-soalan yang kita tak expect langsung. So untuk yang tu kita cuba jawab secara naturally lah. Dan kalau kita tak tahu pun dalam akademik tak apa. Kita kata I'm not sure about this. Okay, but I will look into it lah. Itu adalah standard ayat akademik lah. Okay. So thank you people for their question and comment. Kita kena ucap terima kasih. Okay, sebab ini adalah untuk build confidence. Okay. Dan daripada communication antara kita dengan peserta kita itu penting. Dan hanya audience yang bertanya saja adalah audience yang berminat. Kalau dia datang kepada kita punya poster tu, dia lihat lagi tu, okay, lepas tu dia belah. Okay, dia tak berminat tu. Mungkin dia tak berminat. Tapi kalau audience tu datang, mau gini, maksudnya dia berminat dengan kita punya poster. So, kita kena entertain lah. Dan jangan entertain judges saja. Okay, tiba-tiba audience kanak-kanak datang ke kita punya poster, mereka bertanya, kita tak nak layan. And it's not good way lah. Kita kena layan semua kita punya audience. Okay, it's not how strongly you feel about your topic, it's how strongly they feel about your topic after you speak. Okay, maksudnya di sini itu adalah kata impactful lah. Bukan apa yang kita rasa berkenaan kita punya projek ini, maksudnya apa yang kita boleh deliver kepada kita punya audience. So, peraturan nombor 4, okay, make it pretty. So, saya percaya dekat audience kita hari ini semua suka yang cantik-cantik. Maksudnya we like to do things pretty. Nak beli baju raya nanti pun nak tengok baju raya yang cantik semua tu. So, bag pun kena cantik, all shoes pun kena cantik. So, in the same way, poster pun kena cantik. Sebabnya dia menitik beratkan kita punya visual. So, prepare the necessary material to help the audience understand the poster. So, kita boleh prepare brochure. Ada yang saya pergi, yang ni pengalaman saya pergi conference lah. Okay, conference dengan juga competition. Apa yang mereka buat dekat mereka punya meja tu. Okay, ada hiasan cantik-cantik lah. Brochure, berkenaan dia punya poster untuk mereka yang berminat lebih tahu mengenai dia punya poster presentation. Okay, nah ambil brochure ni baca. Ada yang model, ada yang bagi replika. Dan sekarang ni ada competition macam digital kan. Mereka ada komputer pakai VR semua tu, bawa siap-siap. Kadang-kadang, okay, apa yang saya dapat perhatian, apa yang saya belajar melalui conference ini yang baru-baru ni lah, ada cases yang judges tu dia datang, dia immediately pergi kepada kita punya produk tu. Kalau kita digital innovation lah, dia datang, dia tak tengok pun poster kita,
Okay, kita jangan sentap lah. Oh, kita buat payah-payah tak tidur malam, dia tak tengok. Dia straightforward kepada kita punya produk. Dia nak tahu apa, what you have done. So, kita pun display terus kita punya produk. Dan kita explain sementara dia testing kita punya produk whatsoever. Okay. And then, okay, yang ni adalah saya petik curi daripada saya punya sahabat. Okay, dia join competition e-learning. Saya tengok dia punya booth. Cantik Ada model, ada replika, ada QR code. Kemudian ada gula-gula everything lah. Okay, and then poster pun cantik kalau kita lihat tak terlalu wordy, banyak image, banyak figures. Okay, dia menarik perhatian lah. Kemudian ini apa kata, it's good way untuk kita help the audience ataupun the judges untuk deliver kita punya poster ataupun kita punya projek more impactful. Okay. Dan terakhir, okay, ini maybe cliche sikit tapi betul. Practice makes perfect. Apa-apa yang kita buat, kalau kita tak practice, memang kita tidak boleh mahir lah. Okay, and then prepare yourself mentally by practicing regularly. Kita kena ada strong mental preparation. And then practicing in front of your poster is often the best preparation. Okay, kadang-kadang kita prepare on slide, tapi bila kita present dekat poster nanti, rasa lain. So kita better kalau you akan sit down for poster presentation, practice dekat poster terus. And then practice help build confidence. Confidence sangat diperlukan untuk kita ada impactful poster presentation. Kenapa kadang-kadang kita lihat ada a good public speaker ataupun seller kebiasaannya, mereka very good in term of their speech sebab dia sebab mereka ada good confidence. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang kita tak nak beli pun produk tu, tak nak beli pun tapuai tu. End up kita beli juga. Okay? Sebab dia berikan kita punya impact, kesan. So always remind yourself that it's okay to have flaws. Antaranya kadang kita yang baru ke, yang lama ke, yang experience ke, kita we are human. Kita memang ada flaw lah. Kita it's okay, tell us it's okay lah. Kadang-kadang kita terlepas pandang sikit, kita kena perbaiki ni. Dan daripada pengalaman itulah yang kita akan improve nanti. So there are always three speeches for everyone that you actually give. Pertama adalah the one you practice, yang kita practice tu. Yang kedua yang kita betul-betul sampaikan ketika poster presentation itu nanti. And then the one you wish you give. Kebiasaannya kita lepas habis presentation tu kita kata, oh, sepatutnya saya bercerita macam ni, macam ni. So dia tak apalah, whatever it is, you have done your best during the poster presentation. So itu saja elemen kita pada hari ini, 3 komponen yang diperlukan untuk deliver impactful poster presentation. Okay, secara summary-nya, pertama sekali kita kena tahu kita punya audience. Kedua, kita kena prepare kita punya bahan, dan kita kena prepare kita punya diri kita untuk kita deliver the poster dan faham kita punya poster. Dan ketiga adalah practice and don't bother what people say. Yang tu saya cakap, yang ni saya tambah ayat saya sendiri lah. Sebabnya ini adalah apa yang berlaku dekat secara realiti. Kita stage fright ni, kenapa kita ada stage fright ni? Sebab kita fikir apa yang audience akan anggap ataupun berkata kepada kita. Apa judges yang akan soal kita. Okay, adakah saya akan boleh present? So kadang-kadang kita benda-benda ni akan menyebabkan kita stage fright. Tapi kalau kita over the true experience, kita boleh bother lah. Ikutlah nak kata apa-apa pun. Okay, I'm just going to go up there. I'm just going to present whatever I have done. Okay, yang ni sharing. Okay, yang ni gambar belah kiri ni adalah gambar saya masa saya belajar dulu undergraduate dekat UIA. So yang saya ni yang belah ujung sekali tu. Okay, tahun 2011. Okay, kalau lihat dekat sini, saya dengan kawan saya present poster. Okay, poster presentation. Yang ni sebelah kiri tu adalah lecturers lah. Dan mereka bawa kami untuk present. Ini adalah boleh kata first time saya present poster. Berdebar. Memang boleh kata berdebar tu berdebar. Okay, tak tipu lah berdebar. Okay, pada tahun 2023 tu, okay, saya buat benda yang sama juga. Apa yang lecturer saya buat kepada saya dulu. Saya bawa student saya pergi join competition. Dan ini mereka join competition poster lah. Poster presentation. Dan Alhamdulillah kami dapat gold untuk presentation ini. Okay, so we need to say that kat sini kita lihat proses dia mengambil masa yang lama. Okay? Dan yang utama sekali kita practice, don't give up, dan kita cari pengalaman. Dengan itu kita akan dapat deliver poster ke oral ke in a impactful way. So itu saja, sekian daripada saya. Terima kasih. Thank you for listening. Jadi saya pass balik kepada host kita, Encik Muzakir. Okay, baik. Terima kasih Dr. Eza. Very interesting presentation. Buat poster kan, dia ada banyak design, sharing. Okay, very informative. So,
Terima kasih Dr. Iza for the informative presentation. Okay, untuk audience, kita punya audience still alert ke? Ke dah Ada tertidur ke? Puasa-puasa ni. Ada soalan? ada soalan nak tanya. Boleh dengar? Boleh silakan. Siapa di Ha, sana? Dr. Is. Oh, Dr. Iz nak Saya tanya. Izdiha. Dah macam DJ pula tanya. Dr. Elza, color apa yang sesuai untuk poster? Color. Okay. Interesting tu. Kebiasaannya, mereka dah bagi template. Kalau template tu kita follow je. Tetapi kalau let's say lah, tak ada template, organizer kata up to you lah nak design poster macam mana. Dia depend kepada apa kata? Kepada the one yang develop poster itu itself. Okay. Sebab kita have different preference towards color. Ada yang minat biru, hijau semua tu. So tapi for the purpose of the poster presentation, my idea adalah kebiasaan seperti kita pernah lihat lah, kontra dia tu tidak terlalu tinggi, okay? Tidak terlalu obvious in a way, macam kalau background dia, kalau kita tak nak pening-pening kepala, okay, kita buat putih saja. And then kita include of color, wording yang mungkin hitam ke, or yang color lebih gelap lah. And then kalau kita nak letak figures pun yang sebagai background kat latar belakang tu, kita mungkin boleh reduce dia punya transparency. So in term of color tu, Dr. Izdihar, it's hard for me to actually tell which color is appropriate. Cumanya bila kita at the end of the day, bila kita design kita punya poster tu, kita lihat okey, dan kita mungkin share jugalah dengan kita punya sahabat ke, tengok okey ke poster kita, dan daripada feedback itu kita improve lah. Dan penting sekali, jelaslah dia punya wording itu. Okay? Thank you. Sebut pasal color ni. Ada nak tanya Dr. Izzat, color bagus ke soalan tu? Sebab sometimes ada setengah bila kita buat poster, color tu memainkan peranan ikut tema conference tu ke, kan? Kadang-kadang dia matching dengan logo universiti ataupun entiti yang kita bawa. Adakah itu memainkan peranan? Pandangan. Okey, betul-betul. Itu adalah dua perkara yang biasanya kita consider lah bila kita nak buat poster ni. Satu adalah kita matching dengan kita, conference punya tema. Okey, conference punya tema tu, contohnya yang saya join hari tu, tema dia punya purple. Everything is purple. Template dia pun purple. Jadi saya cuba match saya punya poster tu in a way of purple lah. Tetapi ada yang Uniza punya, Uniza colour dia hitam kuning. So poster dia tu pun design hitam kuning juga. Okay, cumanya sometimes kita punya figure kita tu tak matching dengan dia punya tema. Sudah. Jadi jadi kalau terlalu banyak pula color-color, takut pening. Audience pening. Ni kuning, biru, hijau semua ni. Macam perayaan pula poster. And then we need to say that iaitu try to keep it two colours saja. So kita kena decide lah yang mana kita prefer. Sama ada kita nak go with kita punya figure yang kita dalam kita punya result, ataupun kita punya flowchart, ataupun kita nak follow organizer punya tema. Whichever for me acceptable lah. Okey. Baik, terima kasih Dr. Reza. Ada soalan daripada audience? Wabina? Saya nak ada soalan. Siapa tu? Saya Dr. Azura. Dr. Azura. Okey, silakan. Just from the Dr. Eza punya experience lah kan. Kalau regarding the poster presentation ni, biasanya kita lebih banyakkan word ataupun figures. Which one Dr. prefer? Okay. Words ataupun figures. Kalau saya, personally lah, saya prefer figures. Bila saya buat poster, saya akan lebih kepada figure. Words tu saya letak point saja. Tetapi saya aware apa yang saya nak explain nanti. Sebab figures ni dia lebih other people mungkin ada different opinion lah, ataupun ada different perspective. Tapi for me, figures ni dia lebih catchy ataupun menarik perhatian kepada kita punya audience itu nanti. So kita nak explain pun, in a way kalau kita ada figure pun, kita senang nak cerita itu. Dan kita kena match juga dengan kita punya apa yang kita nak deliver itu. Okay, so, contohnya kalau kita lebih kepada research, okay, research yang banyak result tu mungkin figure tu suka sikit lah. Tapi kalau you ada developing a content ke, a product ke, better tunjuk dia punya gambar itu saja. Tapi better lagi kalau kita boleh bawa siap-siap produk kita tu supaya mereka dapat merasa lah. So in between, balik kepada soalan wording ataupun figures tadi, my preference personally adalah saya prefer figures. But sometimes Doctor, if we just put the figures,
kan, and then kita just post the poster tu without any explanation. Kalau macam orang yang out of our field kan, kadang dia orang tak berapa faham. Itu ataukah kita mungkin letak some figures and a little bit word ke kat situ tu, macam mana? Sebab ni from my experience lah, I pernah lah buat poster just put some figures and just a little bit word kan, macam tu kan. And then complain from the comment from the jury, that what I told just now lah. Ya, betul. Jadi untuk yang tu betul, saya setuju dengan Dr. Azura. Kita tak boleh letak figure 100%. Jangan letak gambar aja. Sebab mesti macam saya cakap tadi, kita punya poster tu dia mesti self-explanatory. Maksudnya dia boleh, kalau kita tak ada pun, audience datang tu dia boleh faham apa yang kita nak lakukan. So mungkin kita boleh include words juga, okay, sentences ataupun description berkenaan dengan kita punya produk. Okay. Cumanya jangan rely heavily sangatlah kepada words itu. Alright, terima kasih Doktor. Okay. Okey, terima kasih soalan Dr. Azura. Ada lagi soalan dari peserta? Dekat Tak chatbox ada. nampak ada tu. Chatbox ada eh? Ha, Saya tak aktif. from Nora Azmi. Ada doktor, tu boleh baca. Saya punya tak nampak pula. Sekejap sekejap. Dr. Elza, is there any tips, any trick for moving poster that have 3-minute pitching? So, yang ni adalah style conference. So, style conference kebiasaannya untuk oral presentation mereka bagi 10 minit untuk present ataupun 8 minit. Tetapi untuk poster lebih pendek dia punya tempoh. 3 minit je untuk pitching. So, in 3 minutes, present whatever you have to do. So, untuk yang ni adakah tip untuk design, mungkin design kot yang dimaksudkan untuk moving poster yang cepat-cepat ini. Jadi, tips tu kalau yang saya boleh kongsikan lah. Okay, jadi kalau benda yang kita nak kena sampaikan dalam masa yang singkat, again, okay, mungkin saya ni adalah somebody yang figure orientated ataupun yang visually orientated lah. Jadi saya prefer kalau you have to deliver something fast, deliver in a figure ataupun image ataupun illustration ataupun infographic. You can explain immediately, quickly, faster within the 3 minutes. Kalau word kadang-kadang kita kena baca, kita kena refer, dan bila wording ni kadang-kadang judges ataupun audience kita dia akan terbaca juga kita punya penulisan itu, dan bila dia baca penulisan itu, okay, dia tak fokus apa yang kita explain, so dia sibuk fokus. Kalau figure memang dia akan kena fokus kepada apa yang kita explain, sebab kalau tak dia tak dapat nak catch apa yang kita nak sampaikan. Itu sedikit perkongsian daripada saya kepada Dr. Nora. Okey, saya harap dapat menjawab soalan Dr. Nora. Okey, terima kasih Dr. Eza untuk maklum balas soalan. Okey. Okey, kita akan jumpa Dr. Eza nanti pada penghujung webinar. Lepas ni kita move on to our final panelist. Tidak lain dan tidak bukan. Okey, seterusnya panelis terakhir kita jemput Dr. Izdihar Kamal dari Universiti Putra Malaysia dengan tajuk Art of Oral Presentation, Winning the Audience. Ini lebih mencabar saya rasa oral presentation ni compared to poster. Okey, dipersilakan Dr. Izdihar. Terima kasih saudara Encik Muzakir Zainal Alam namanya. Terima kasih kepada Malaysian Society of Radiographers punya apa nama ni MSR punya tampuk tertinggi kerana menjemput saya untuk topik ni. So dengar clear suara saya? Dengar. Boleh dengar? Okay. Jelas. I share sekejap Banyak lah Boleh 1 jam? Okay. Alright. Sempat. Sekejap je saya present. Okay. So, Assalamualaikum and a very good afternoon to all of you. My name is Dr. Izdihar binti Kamal. I am from Department of Physics, Faculty of Science, UPM. So, today's topic is about art of oral presentation, how to win the audience.
So actually the aim today is to win audience or to win the competition. So which one you want? Of course, we want to win the competition. So oral presentation ni, there are many types of oral presentation. So we have conference presentation, we have Viva presentation, and even we have the academic presentation. So like me, I used to present a lot in the oral presentation for the competition. So with that, you must know the theme of the conference, and also either your topic is actually relate to your theme or not. Then only you can secure your place as a winner. Okay, the learning outcome for this topic is about why you need to do presentation, what is being assessed, and then what is the element of effective presentation. What do you want to use? PowerPoint, Zoom, Prezi, Canva, and number 4, how to prepare to help you manage the nervous. And number 5 is tips for managing during the presentation. Okay, so good presentation. Are you going to judge based on the slide or the presenter? So, kalau we present in the conference, the live conference, not visual lah yang kita kena pergi conference like MSR. Last year we had in Kuching So that one is actually physical presentation. That time you need to be prepared in terms of your physical appearance and also your slide. But with this webinar, if you want to compete in the presentation of a webinar presentation, you must have a very beautiful slide and informative slide. Just now we have heard about poster, right? Dr. Elza come with very good information about the poster presentation. So with that, it's actually same. Dia macam two things yang sama. Only thing is long time and short time. This oral presentation, you need to be mentally stable within 10 minutes. For example, for oral presentation, you have been given 10 minutes, 9 minutes for your presentation, 1 minute for your Q&A. And for kalau education punya presentation, let's say you need to present in the as a what we call a keynote speaker, symposium, that one take longer time, 30 minutes. 30 minutes or maybe 1 hour. So with that, you must know. The thing is the theme, the theme of the conference, the time allocate for you, and also your audience. Okay, either your audience, let's say in the keynote speaker, your audience will be challenging, will be a doctors, professional, application specialist. The thing is that you really need to nail the presentation. You cannot play around with that. Okay, for the oral presentation for competition, let's say in the MSR, they want also challenging because you have to face the real radiographers as a judge and the lecturer from the university. So for me, my personal opinion ataupun personal view, I would say that slide and presenter is actually play a significant role for you to win the presentation. Okay, what is being assessed? All right. First, I would say that you must have a very beautiful and nice title, research project. Okay, if you first of all, as a human, you really want to have apa orang kata award, right? Award, because with that award you can put in your resume and then you can place in your Facebook and so many things, right? So if you want to win award, you must have a very different type of research. Let's say right now we have AI. So AI is one thing. And then as a radiographer, we believe AI can help us, right? Tapi what type of AI that you can easily understand? Maybe the end user, you need to do an application, right? So for the application, what type of research that you can apply? For example, you want to do for a very rare cases of pathology, renal cell carcinoma ke, ataupun functional of the heart ke. That one give a high weightage for you to win in that presentation. Okay, and then your presentation should be clear enough. Clear enough means, that's why I said you need to know your audience.
if your audience is radiographers, doctors, and also the lecturers, so you should be very informative, very theoretical, and plus point with the evidence based. Okay. You need also a visual aid. What is visual aid? Like Dr. Elza said just now, he is very informative, picture visual aid oriented person. So many people around here is actually attract to the picture and info. So you should put half of your slide with a picture. Okay, later I will tell you what is visual aid. And timekeeping. Let's say you have 10 minutes. 10 minutes equal to 10 slides. You cannot be more than that. Or else, if you can speak faster like Dr. Elza, so you can put 12 or 13. So 13 slides within 10 minutes. So good enough. And then you make sure you cannot exceed the time. Otherwise, you cannot finish your slide. Okay, that one will really give you a bad impact. What I mean is, you akan rasa macam, alamak, why I miss that time macam tu. Itu yang akan rasa macam, because the hiccup that we don't want to bring it at home tau. We want to have a take home message. Okay, Alhamdulillah, even though I'm not win the competition, but I finish my slide smoothly, without hiccup, without gagap, whatever lah. Okay, question is actually that we cannot deny. We are really what we call nervous or anxious about the question that we're going to throw to us, especially for the competition. Competition, the judge will try to find the question that is really related, tapi the other side of your study. So how you want to relate your question with your study? That's why you need a knowledge, and also you need a reading. Okay, if you not read, so you cannot get the idea of what are going to be questioned. And last is group work. What is group work? Group work means you practice, you need somebody to listen, you need somebody to read your slide, especially your supervisor and even your colleague. For me, myself, my supervisor is actually the right person to read my slide before I present, and then I will practice it in front of my kids. Children is very genuine. They can give feedback to you. Honestly, tak ada maknanya dia nak cover perasaan you ke apa, dia akan beritahu this is wrong, this is wrong, macam tu. Okay? Okay, how to give a great presentation? Like I said just now, you must know your audience, so that you know the audience is actually need what actually they want to hear from you. The audience, either the audience want to have orang kata apa, technical, or maybe want to have a theory, or maybe want to know what is actually the knowledge about your study. And then use structure to build on ideas. See, idea can connect. Okay, like this. If you have like an oral presentation, we have a format: intro, method, result, and discussion. From that topic to second topic, you must have a connection. Let's say previous slide, okay, in the objective, previous slide is about the problem statement. The problem of the study is lack of knowledge in the vape or electronic cigarette may develop next punya consensus lah. So you in your objective, you must relate based on the problem statement before. My objective macam tu. Alright. And then use the visual. 65% of visual learners. Yes, visual. Apa orang kata? Picture speak louder than the word. So the visual learner or the visual can aid you to give a very clear presentation. Okay, repetition is your friend. Okay, encourage people to remember. Okay, okay. Just now in the introduction, your topic is about renal cell carcinoma among the human among the Malaysian. So in the next slide, in the intro, you should say renal cell carcinoma is actually a rare disease and very difficult to be diagnosed because of naked eye. So in the problem statement, due to the difficulty in diagnosis of the renal cell carcinoma, we come up with this type of study. So there is a connection from your problem to your objective and then to your method.
because we want people to follow your study. Let's say just now you talk about computed tomography scanning. So you still repeat the computed tomography scanning with a different plane or whatever, like the previous slide. Okay, have a story to tell, catch the attention to the audience. Okay, for this oral presentation, you have not more than 9 minutes, right? Not more than 9 minutes. So you cannot do like a storytelling or past experience. You cannot say that. So what you can do is, whenever you want to talk about your method, you must bring the students or the lecturers or the audience to your lab. So how you want to picture your lab in your presentation? So by using the graphic. Graphic means method one by one, step by step. Later I will show you how my presentation or representation in your slide, how I put the picture one by one, so that from there you can come up with your difficulty of pouring pouring the sample and then mixing it. So you can tell them your problem during your lab session. So they will feel like, oh, it's not simple to come up with this sample. So dapat banyak markah sikit kat situ. Okay, be relatable, relaxed, authentic and enthusiasm. 9 minutes. 9 minutes is very short for you to show your energy. 1 hour, very long. So you akan tengok I up and down. For 9 minutes, you akan tengok momentum kita pick up. Macam yang earlier kan, kita nak cakap my name is Izdiha, macam dia macam stage fright tu ada 10%, 20%, tiba-tiba sampai dekat first slide je terus dia naik atas. Macam itulah, be relax, tapi kalau kita tak boleh nak relax, so kita kena apa orang kata senyum, and then apa orang kata senyum tu sebenarnya is actually a relaxed moment for you. Kalau you tak senyum, you akan rasa macam ketat juga. So you tak boleh come with your energy inside tu. Okay, build your confidence with practice. So practice make perfect. So okay, for me to get to win an oral presentation, you need with the fail. We need to be a failure. So I first started present during my master time in UKM. So I present dekat MSR. Masa tu ingat lagi kat Kuching. Masa tu Miss Chan Lai Kuan kot, dia punya ketua. Sekarang Mr. Sawal kan. So that time saya ingat saya menang. Pun saya kalah. So that time saya rasa macam actually I saw Puan Pushpa Tevi tu menang. So I said, oh macam tu nak menang, because I saw her presentation was very relaxed. Even though the topic is actually same like me, tapi dia relax and dia show dia punya confident tu. So saya kata, oh maybe dia menang sebab dia relax and nampak tak kelang kabut. So from that, masa master I tak win pun any award or whatsoever. Then masa PhD, started PhD semester 1 tu, I dah try dah. Because we have a lot of orang kata apa? A lot of competition, right? So I try. First mestilah kita try dekat KPJ kan? KPJ University Conference, bukan KPJ Healthcare Conference. Yang tu dia memang orang kata national jugalah. So that time I secure second place. So I know already that second place can go because that is semester 1. So I know already my topic is valuable and current trend. So I kata I will try harder for the next time to get the goal. Okay. So example of the visual aid. Okay. So visual aid is very important. Why I said very important? Sebabnya okay, this is a study from ada university ke apa ke. So dia kata slide is number 5. Why slide number 5? Sebab dia tengok what situation you are going to present. Let's say in the very big conference, you have more than 30 minutes, so you can show video. I have seen one scenario. This man dia nak present and then dia nak up video. Dia adalah medical doctor. We have 9 minutes. That video doesn't working. So dia try to figure out, try juga function, tak boleh function. So dia dah take about 5 minutes pun. 5 minutes of the time. So dia dah disqualified. Itulah masalahnya. And then yang dia itu sebabnya ramai cendekiawan, ramai expert in the public speaking said that video tak boleh letak untuk yang very short duration. Okay. Number 2, demonstration. Yes, you can do demo in your oral presentation 9 minutes. How you do it? Like I said just now, you bring the audience, the judge to the lab.
ataupun to the let's say you are not an experimental punya study, you do a cross-sectional study, you do a questionnaire, so you can also show how you perform your questionnaire tu by giving the survey to the kids ataupun to the respondent, and then you show macam mana you validate. Yang tu you boleh buat infographic. Okay, itu is actually a demonstration also. Role play if you have to present for the project. And then probe, we saw just now, right? The example from the Dr. Elza. Probes tu, kalau kita bawa and then kita present, actually more meaningful. Let's say I have one presentation that I think if I bring the kidney phantom from my PhD, I think I can give more meaningful, especially for the symposium ataupun keynote yang panjang, because kalau symposium and keynote dia akan panggil kita for the innovation in the research culture. So kita kena bawa our probe tu so that dia akan nampak 3D visualization. Okay. Visual aid preliminary question. Okay, before you want to proceed with what type of visual aid you want to use, you must know apa equipment yang available. Do you know how to use it? Does the venue limit your choice? Or what will other speakers be using? How long is your talk? Okay, so you want to win, you must know what is your friend doing. So your friend is actually doing on MRI, me doing on the CT scan, and the other one you doing on AI. So CT scan kan is actually orang semua tahu. You don't need to use your CT scan punya image. CT scan punya model ke apa ke. So what is actually the picture ke ataupun the phantom or yang you run for the CT scan or anything, the apps that you use for CT scan, that one you can bring. That one you can bring for the presentation, for poster ke ataupun oral. Oral yang 9 minit ni, kalau you nak bawa probe, benda yang simple sahaja. Okay, next. Avoid long sentence or paragraph. Yang ni, kalaulah I see a presenter yang letak lambakan word on the slide, I akan cakap, ya Allah. So you tak buat, that means you do not do your homework. Okay? You, even though that you have a limitation in speaking or language, doesn't matter. You should always practice. If you put a sentence like a short sentence, then you have a script at your side. You practice your script tu, bila you tengok tu, you baca script you. Kadang-kadang we have the slide presenter punya view dekat sini kan. So yang tu sebenarnya we can use, but sometimes the organizer do not provide that kind of presenter view tu. So what should you do is actually your script. Don't bother people say, kena buat skrip ke? Sampai buat skrip, tak kisahlah. As long as I can do the best for myself. Okay? Sebabnya, the first, second time je you perlu skrip. Third time, kalau you dah menang ke, kalau you rasa, yelah dah masuk kali ketiga, kali keempat you tak perlu skrip. Sebabnya you dah rehearse 10 kali. My petua lah kan. My petua, if you want to win, you kena rehearse 10 kali. Kalau I tak hit the button 10 times, I tak boleh menang. Macam tu lah. So I set my rule for myself. You nak menang, you kena mock 10 kali. Mock is not actually mock apa orang kata macam ni. Mock kena tengok depan mirror. Okay. Use graph or diagram if appropriate. Use image if appropriate. Include reference. Okay. As I assume today is about research presentation, oral presentation. So jangan lupa untuk letak reference. Reference must be the latest one. Kalau you letak 1983, tarikh lahir saya, tak boleh lah nanti kan jadi abang kata old cerita dongeng. So you mesti letak yang 2020 and above, 2015 and above. Okay. Okay. Interact with your audience, your voice. Okay. I admit not each of us ataupun kita kata not all of us can speak good English. We are not a native speaker, right? So okay, first time present, you memang akan rasa macam your esophagus tu shrink tau, your voice tu tak boleh come out. Itu memang. But if you practice 10 times and more lah, you actually can memorize whatever word, whatever presentation you have. So you akan cakap tu with your own pace. Your volume tu you boleh cover, and also you also boleh cakap dengan fluent. Kita nak fluent tu, because kalau kita tak fluent,
kita akan gagap-gagap. Itu yang menyebabkan kita rasa macam unsatisfied. So nak keluar dekat your if you want to speak fluently, you must tackle your mind. You must ingat the word. So kalau dah ingat, then dia boleh keluar. Alright, sama juga kalau kita dalam hati kita nak menang, so kita akan pastikan yang kita akan apa orang kata, kita akan set our mind untuk ingat dan kita boleh cakap. Okay, using technology PowerPoint. Whatever presentation I did, saya ada a few times saya win, saya akan guna PowerPoint sahaja. Sebab saya is not orang kata apa, IT yang very orang kata IT savvy lah. So saya biasa je saya guna PowerPoint, tapi my PowerPoint must be short and sweet. And then 1 slide per minute, readable, less text please, and good color combination. Okay, so macam mana kita nak pastikan kita punya PowerPoint tu short and sweet? Kita kena tahu apa yang penting, apa yang orang tak tahu. Let's say kita dah bagi rough idea dah dekat intro. Dekat method tu, kita kena tunjuk picture je, and then the result tu kita kena tunjukkan yang orang kata apa, not yang you read from the your eyes only. Kita kena tulis benda yang behind it, from the study, from the other study. What is the best about your study? Okay? Okay, color and font. For oral presentation, before this, masa zaman tak pandai, I always use like this, biru, hijau, orange. Zaman kita dah sedar, so we need to have this. Okay, and please do not use italic ke apa benda lah, sebabnya beware of the color blindness. Okay, now we really want to go to zoom through how you want to construct your oral presentation slide. Okay, first, sebabnya hari ni is about research culture kan, so I talk about research presentation sahaja. So for research oral presentation, you must know which one is intro, which one is the body of your slide, and which one is the conclusion. And then the rule of thumb dia adalah the intro is actually the brief rundown of your study. Glance, macam kita bayangkanlah kan, kita nak makan ayam percik kan. So kita kata hari ni saya nak cerita pasal masak ayam. So ayam ni adalah so ayam sahaja. Ayam sahaja, jangan cerita pasal itik, jangan cerita pasal kambing. So the body should be the how to make it right. Sama macam kita nak buat research slide. Okay, the body of the presentation, kalau tadi ayam, janganlah pula kita cakap pasal puyuh, kena cakap pasal ayam juga. And then the conclusion, tell them what you just told them. So the conclusion is actually the wrap up, the summary of your study. Okay, so this one, I just write it. So after this, I will show you the slide. Formula for research presentation outline. The title, the slide. The title tu mestilah title je. And then your name. And your whatever lah, QSB ke apa ke. Introduction, explain why your work is interesting. Okay. Dulu masa saya belajar from my master time, masa tu saya dengan Prof Kanaga semua. So what I learn is whatever the title must be brief, must be explained in your introduction. Plus with the statistic. Statistik tu maksudnya, okay, contoh I'm talking about renal cell carcinoma. So the statistic in Malaysia. Jangan pergi statistik dekat Arab atau statistik kat UK. Jangan. In Malaysia, because you are presenting in your university. Okay. Kemudian from the introduction tu, you must try how your intro to relate dengan your problem statement. Okay, contoh bahawa dia renal cell carcinoma boleh didiagnose with the computed tomography. And then computed tomography is actually high radiation dose. Cannot be done for the for all the study for the preliminary study, tak boleh. So the problem statement is the radiation dose should be minimized, so that we need to come with the artificial intelligence. Macam tu. So dia ada. Bawah tu kalau boleh ayat dia computed tomography kat bawah dia, saya akan pastikan atas tu ada kaitan dengan computed tomography. Macam tu. Itu saya punya style lah dan style saya itu apa orang kata approve lah. Use visual aid to get the audience excited. That's why I said gambar, budak-budak pun suka gambar, orang tua pun suka gambar, even the lecturers also like picture. Okay, material and method.
Okay, summarize the design and show your picture lab setup, sampling method and statistical test. Okay, the design, the picture, the lab must be your original place, your original lab, not the others lab, not the university lab. Tak boleh. Itu maksudnya orang kata apa? Tak genuine. Orang kata tak apa? Tak ikhlas. Macam tu. So you do whatever you do, you put in your picture in your material and method. Okay, result. First, show a photograph that show interesting qualitative result and reminding the audience of your hypothesis and stating whether it was supported as you do so. Okay, macam ni. Just now, kita dah buat intro and then kita dah buat objective and then kita buat hypothesis. So, your result ni, bila you dapat je result, okay, let's say there is a significant difference between male and female. Yes, it supported my hypothesis before this. As I said that, you kena ada macam relate so that people tahu your kerja tu, your work tu is actually iterate, berkait-kait, bukannya stand alone. So dia dah tahu, oh budak ni faham how the methodology, how the research is conducted. Okay, use simple, clean, clearly label graph with proper axis label. No 3D effect, please. Yes, no 3D effect, no colorful slide, just white and plain so that you orang kata apa? You look professional in front of others. Okay, do not use like colors yellow, light green or pink. Even though you are pinkish, tapi you stop using pink for your slide during the oral presentation. Indicate the result of the statistical test on the slide. Okay, ini you akan belajar lah later on in your research methodology how you want to tulis your statistical analysis tu dengan cara yang betul. Okay, implication and conclusion. Okay, correctly interpret your result. Okay, the conclusion must be the one from your objective. You mesti summarize, you mesti summary your result based on your objective. Jangan your result tu sebenarnya tak jawab your objektif. Tu dah haywire. Faham tak? Contoh, result saya tunjuk apa orang kata? Renal cell carcinoma lelaki lebih banyak berbanding perempuan. So jangan nanti then you kena sebenarnya dah cakap lah dalam masa objektif tu actually to determine whether statistic of male or female. Macam tu Saya just randomly give you example Okay, place your result in context and draw implication from them. Don't forget to put acknowledgement, tanda berterima kasih kepada somebody yang help your study. Okay, let's say kita nak tengok one of the winning punya presentation This presentation is actually I did during the MCO. It is a webinar punya ni lah. Oral presentation. I do not expect for me to win. Sebab saya ingat it's actually for me to get published saja dekat IEEE ICO Apps international punya presentation lah. Sebabnya masa tu saya baru semester 2 I think. Semester 2 and then I don't feel that I can win. Tapi bila kita tak terfikir untuk menang, tapi kita memang berangan-angan untuk menang. So macam mana tu? So sebenarnya dah ada lintasan hati kan untuk menang. So kita akan buat betul-betul. So first macam I cakap just now, you must show the title. Detection of novel coronavirus from chest X-ray radiograph image via automated machine learning. So saya tahu conference tu is about machine learning. So saya akan buat study machine learning. Kemudian current trend adalah corona ataupun COVID. So saya buat tajuk tu. So memang saya dah ada advantage kat situ Okay. Kemudian macam biasa outline. Then introduction. Macam saya cakap tadi lah. Chest X-ray sebab my audience that time adalah bukan medical field. My audience adalah fizik. Apa lagi tu teknologi. Somebody yang bukan medical field. So I kena terangkan what is chest X-ray. Okay. And then they also do not know ataupun do not clear about the COVID-19 coronavirus. Sebenarnya ni wordy lah juga kan. Tapi sebenarnya bila I present, I do not read all the slide. I just cakap COVID, just cakap macam ni. Chest X-ray, just now roll right. Just chest X-ray roll in this pandemic. And then I bagi tahu, everybody know about COVID. COVID is dangerous. I tak baca tau di slide. I kata COVID dangerous, therefore we come up with an automatic machine learning to help detect the COVID-19 virus. So, the radiomic analysis consists of few, then baru I pergi ke dia punya method.
So this is the problem statement. The problem statement here is all about the problem. Tak ada kaitan pun dengan, I tak buat dalam paragraph. I buat by sentence, by what we call point form. 1, 2. So kalau you tengok dia punya kronologi. Mula-mula I start dengan statistik, and then AI dah advance, then researcher dah start collect dataset. So kita dah come out dengan satu machine learning untuk ni lah, do the study. So the objective also I terus tunjuk the simplified one to extract the features of chest X-ray. Bila I cakap tu, I akan cakap okay, chest X-ray can be used to quantify the probability score from the CAT COVID. Then to evaluate the optimized pipeline COVID-19 detection in chest X-ray image using AutoML. Macam tu. I akan, just now kan pasal chest X-ray, I akan sebut chest X-ray dulu untuk extract the features. And then to compare the COVID and this AutoML detection. Okay. Kemudian literature review, jangan buat Word. Jangan. Buat dalam bentuk table. This one, macam mana I present? According to Wu et al. By using the method random forest algorithm, the finding was accurate 95%. It also supported by Al Aziz using the machine learning, the extraction of chest X-ray 96%. Kita buat macam kita punya storytelling. Kalau nak present, nak menang, you must talk like you are telling them a story about your research journey. Okay, you tak boleh baca nombor 1 random forest, nombor 2 tak. You buat macam satu cerita. Itu cara saya lah. If let's say you have your own way, boleh. Okay. So material and method. I just give. This is the chest X-ray radiograph. With the top one is by using MATLAB, the down one by using CAT COVID and Python. CAT COVID here is we develop bla bla bla, macam tu saya tak ingat dulu punya cerita. Okay, sekarang you come with your flowchart. Your flowchart tu, let's say you said just now, right? 2 colours. Yang ni ada berapa colour? Ada 3 kan? So it's okay lah kan? Sebabnya I tak nak, macam step by step, right? Okay, sebabnya I nak tunjuk dia punya step tu, staging tu. CAT COVID compare dengan MATLAB. Image segmentation dekat nombor 3. Dia kat nombor 3. So dia same level. Okay. Alright. Compare. The data 70 chest X-ray. Itu jawapan. Itu dia punya word. Tepi sikit je. The data of 70 X-ray images was collected from hospital. Hospital. Alright. So result. Part 1. Nampak tak? The probability score is here. Lepas tu part 2, and then how I explain the result is actually like this. The range of COVID probability score value of patient. I tak baca macam tu. Based on the table 1, the probability score low. Macam tu. I tak adalah baca daripada atas ni. Table 1, the range, tak ada. Okay, this is the dot plot. Even though orang kata apa, susah nak faham, tapi bila kita bawa cerita tu slowly, tapi ada dia punya voice tone and up and down. Orang akan tahu, macam ni how to read the probability score. The black color is female. The orange color is male. Macam tu. Alright. If you can see here, you can give them instruction ataupun can give them what we call a punchline. Okay. If you can see here, the black color is actually the one who we concerned about. Macam tu. Okay, number 2. This is the table show that the GLCM features. Then I cakap, GLCM features consist of inverse difference normalized, which is manual macam ni, and the maximum is macam ni. Tak baca semua kalau baca semua tak sempat. Okay, this is another table, another picture ataupun figure that supported our study showing that most of them macam tu. You cakap macam tu. So that orang kata, betul lah study dia sebenarnya biasa-biasa je. Alright. This is the ROC curve. This is ROC curve for the selected model and the PRC curve for the teapot model. Then kalau you pandai lagi, you kata if you can compare, the orange color is actually the accurate one compared to this right side. Macam tu. To make our conclusion more concrete, we run another heat map for by using confusion matrix. Macam tu cakap. You support. Just now, the study dah cakap dah. Dia dah accurate. PRC dah accurate. But you conduct juga confusion matrix untuk tunjuk lagi accuracy dia. Macam tu.
Okay, this is the table summarize the P-POT and KNN. Alright, the conclusion based on our objective just now lah. Detection of COVID-19 image is evaluated based on AutoML. And then the best model is COVID-19 detection is automatic machine learning. The detection is highly dependent on the sensitivity. Macam tu ya. So reference must tally, and then itulah yang saya maksudkan. Kalau you really want to win, you kena understand the whole research and you kena portray it in your presentation. Let's say like you are actually you sebenarnya lagi boleh menang if you present in front of somebody yang do not know about medical, ataupun somebody yang macam ada so-so je lah pasal medical, sebabnya your knowledge is in medical and in technology, but for them they are more on technology. Kita bawa medical punya value tu dalam teknologi, tapi kalau dalam MSR semua orang pandai. So macam mana pastikan yang you boleh present ataupun you boleh cerita benda yang orang kata out of norm. Out of norm tu contoh, saya pun tak pasti kalau kat hospital tu apa yang jarang dilakukan. Apa kes yang betul-betul orang kata dekat hospital hospital Johor tak ada, hospital KL je ada. Apa dia? Contoh we have macam IJN. Dia ada apa kita panggil tu? MRI kardiak. MRI kardiak dia 3 Tesla ke 1.5 Tesla ke. So orang lain tak ada. Dia boleh buat study tu. Orang akan kata, oh bagus macam tu. Okay. Alright, itu cerita-cerita lah kan. Alright, so rules. Rules macam mana you nak buat your slide. 10 slide ataupun you nak buat 5. Kalau 10 slide, your talking time will be less than 20 minutes. Font you mestilah 30 minit. 30 minit pula. 30 size dia, minimum. Kalau 5, maximum 5 words per line. Maximum 5 lines of text. Yang rule ni adalah actually a guideline. Kalau you rasa you dah tulis tu nampak besar, jangan kecil 12, 14 tak boleh. You kena pastikan dia 24 and above. Baru you nampak, mata you boleh nampak, then ada gambar ataupun jangan wordy. Itu je dia punya konsep dia. Okay, macam ni kan. Tadi I buat literature review, I buat table form macam ni orang dibuat. Boring. Kenapa boring? Udahlah hijau, nak baca pun susah. So macam mana? So try to avoid like this even though that you like it because it is very creative, but in the conference no. Okay, voice is not clear, read the slide. One important petua formula, if you want to win, you tak boleh read the slide. Itu macam you bagi, okay baik you bagi judges tu baca je slide you daripada you yang bacakan. Betul tak? So you must talk something yang related to the slide, not following the slide that you type. Macam tu. Okay, macam ni kan. Introduction, quantum dot. Mana satu ni nak baca pula? Better dia read the original article rather than read your slide. Tapi if you do like this, confirm. Wow, people look at the inner cell, QD core, QD shell, then quantum dot, properties size less than 10 nm, nanometer, and then quantum confinement. Baru dia nampak, oh macam ni equation dia. Kalau compare dengan just now, boleh ke back? Just now kan, mana dia punya formula tak? Ada formula pun. Tapi bila ni ada formula, sempat we put some element untuk lagi nampak our slide become wow. Okay. Okay, ini adalah antara contoh pemenang award 2019. Lecturer my colleague lah dia tunjuk macam mana dia boleh menang. You look at that. Very nice, right? Dia consistent. Dia punya heading dia blue color. Same font. And then apa lagi? Dia punya background white je. And then apa lagi? Kemudian dia punya picture tu bulat-bulat dia tu consistent. And nice lah, very nice. And dia adalah seorang yang good presenter. Why I said good presenter? Dia tahu nak play around with dia punya voice tone. Dia a good speaker, English speaking juga. Tapi it's not only that. Dia ada plus point which is dia punya slide and also dia punya study. Study dia biasa je. Sample preparation, synthesis, I mean biasa because to compare with others also practice synthesis, others also do characterization.
but herself did a lot of effort dengan buat ni cantik sikit. Okay. Alright. So preparation to help manage nervous. Okay. Macam mana kita nak manage nervous? Okay. If I can share the first experience when I did my presentation, masa tu I dekat first conference. I did not do my master yet, tapi I present a study that I did with my colleague about this study. Yang saya tahu, I'm very, apa orang kata? I'm not fluent. So that time I'm not fluent. So apa I buat? I hafal all the script. I hafal because I want to make sure that I have no hiccup. So bila I naik atas tu, I baca laju sampai kan orang pun tu, bila I turun orang kata macam bullet train ya. I ingat that is a good way. Actually it's not good. Okay, sebabnya orang tak sempat pun nak appreciate what is the information I want to deliver. You must remember, when you come up, when you want to present, you are actually want to give a knowledge. You want to contribute knowledge. You want to share your finding. It's not you want to finish your slide. Itu masalah saya yang first lah. The second time saya present, saya okay dah improve sikit, less slower than before, and then the number third tu bila saya present saya dah tahu dah. So I know I will be shivering, I know I will be shaking. I pegang dia apa orang kata apa tu, dia pointer tu, I tahu pointer tu I mesti tekan kuat-kuat, then I try to picture kat satu tempat je. I act like I'm pointing to something. Actually I'm not pointing. I just pointing kat satu tempat je supaya nak tunjuk bahawa kita ada body language yang nak point out something. Sebabnya kalau I pergi tu bawah-bawah, I akan shivering, right? Okay, macam tu. And then okay, itu number 2. Number 3, bila I present webinar, I prefer webinar rather than stand up presentation. Sebabnya webinar ni actually you can sit and then your hand je yang moving, your body, your tangan, kaki semua macam biasa. Tapi kalau dekat stage you actually kena berdiri tegak. Dan juga kalau I have seen one presenter yang I rasa memang outstanding lah. Dia manage to present sampai dia interact dengan audience. Yang tu bukan orang presentation itu adalah dia present dia punya finding, innovation finding. Dia manage to conquer the audience. I rasa macam, best dia present. Dia pergi ke tempat, ke depan, ke belakang, ke depan, belakang. Presenter yang sebelum ni duduk dekat tempat dia je, kat podium. So I rasa macam, wow. I rasa yang second one tu, walaupun dia buat pasal fashion trend, compare dengan before this, dia buat pasal cocoa butter, I rasa dia punya yang lebih I memorize, yang I boleh recall macam mana dia conquer dia punya audience tu. Okay, next, you must familiarize with the venue and technology, and then record yourself and practice in front of a mirror. Ya, betul. Sekarang tak payah mirror. What you can have is actually your Zoom ataupun your computer, your laptop. You set a video, you present. You nampak, you boleh dengar balik. Oh, mana word yang you terlepas, mana word yang you salah sebut. Okay? And then practice for trusted friend, family, and then time yourself amount of material for time allotted, and positive mental attitude. Lecturers know you are nervous and want you to succeed. Okay. Mental attitude. Okay. First thing first, we know already ourselves, right? We are actually learning process. Learning process take time. We start with the first presentation in the 2010, and then right now 2024 still we have nervous. Tapi that nervous you cannot get rid it at all. You kena ada that sense of element of nervous, so that you akan prepare your slide, you akan rehearse, you akan doa. Kalau you tak buat all that thing, you tak ada that nervous tu, you akan macam okay lah, kejap lagi nak present. You have no inner strength yang akan fire you to present. Okay, and then time yourself. Okay, timing timing tu very crucial. Judges tahu kita akan dipotong markah, we will be deducted if you exceed the time. I saw presenter, good presentation, a pharmacy presenter yang memang kata lab work, yang memang ada finding, good finding, yang ada good finding means dia dapat develop something, dia dapat develop oral pace macam tu lah. Tapi dia exceed time. Bila dia exceed time, alhamdulillah dia kena potong markah. So dapatlah menang. Walau dia tak exceed time, kalah kot. Macam tu ceritanya. Okay. Preparation to evaluate your performance. So, problem.
you stumbling. Keep practicing and reorganize material, tongue twisted, slow down. Betul, you kena slow down. I remember that time I present a symposium. Symposium tu semua medical doctor, datuk-datuk datang-datang semua ada, profesor semua ada. Memang I am very nervous. Tapi apa I buat? I have a very good study. They all do not know about my study. They should be amazed with my study. I cakap macam tu. Sampai ada one doctor, he can feel that my tension tu ada. Dia datang ke I, dia kata, you don't worry Izdiha. Your research tu orang semua tak faham. You buat je. So I ingat dia cakap tu, you manage yourself. You nak beta blocker ke sampai dia, I kata tak payahlah beta blocker sebabnya you bayangkan dia punya podium tu memang bukan macam yang kita buat orang presentation. Dia macam memang betul macam kita, macam Barack Obama bagi speaker, bagi talk lah, macam tu. So apa saya buat pada hari tu adalah saya slow down. Tak kisahlah orang cakap, dia cakap seketul-seketul ke, tak kisah. My aim is to talk fluently in English all the time. Maksudnya I tak nak tercelah pun satu single word Malay. Macam tu. So slow down. Alhamdulillah habis. Then what I did is I focus to the siapa tahu presiden. That mean memang orang VVIP peduli apa kan. Kita nak pastikan we are not distract with others yang tak concentrate to your presentation. So I concentrate to the president. Then the president tu terpaksa bagi apa orang kata reaction untuk note down every time I talk. Macam tu sekali And then tangan I tu I akan tunjuk pointer tu kat situ as if I am showing them the picture and also the thing out of breath. Yes, bila saya rasa macam penat yalah you bayangkan 30 minutes atau 35 minutes without stop memang penat. So sebabnya kan kita punya dada tu is actually laju kan. And then what I did is I can stop sekejap, tarik nafas, lepas tu okay, cakap balik. Jangan cakap tengah-tengah slide tu. To the next slide tu you boleh take your nafas. You tak boleh tengah-tengah slide tu tengah bercakap very fast, suddenly you ambil nafas. Tak boleh. Bukan tak boleh, tak best. Alright. Add more visual mark, space out content, insert reminder and prompt for yourself. Monotone. Practice various part of your speech for greater impact. Please ada perasaan untuk cakap. Okay, you dah tahu dah. This is for you to emphasize. You misal kata the objective of the study, macam tu, the objective. The problem of the study, you nak beritahu, ni problem ni, ataupun our result, macam tu, you kena cakap. I rasa maybe my style is very, orang kata apa, hardcore ke apa ke, ada orang yang slow and steady kan. Tapi saya jenis yang macam hardcore jugalah for the presentation, so that saya dapat tackle ataupun catch the attention. Alright, tips for managing during the presentation: pause for a drink of water. Itu kalau 1 jam boleh minum air. Kalau puasa tak boleh minum air. Take a deep breath, including reading cues on your screen with a post-it note. Yes, reading cue. Excuse yourself and adjust your equipment if necessary. Smile to feel relaxed. Yeah, smile to feel relaxed. Kalau without smile, kita tak boleh nak relax pun. Okay, last. Let's improve. Show your passion. Okay. First thing first, nak menang ke tak nak menang? Tak nak menang, buat biasa-biasa je. Kalau nak menang, kena buat betul-betul. So macam mana? Kalau yourself want to win, you want to put nicely in your resume so that you can develop your career. So you mesti menang award. You menang award, then your resume, CV cantik. Kalau without any award, we are ordinary person like others. Okay? Itu saya cakap. Bukan we want award, nak dapat hadiah tu saja. Sebenarnya dia carry merit. Sebabnya bila orang tahu, oh Dak ni present mesti menang. Macam tu. Sampai tahap macam tu. Tapi bukan untuk riak lah. Tapi untuk yourself punya appreciation. Know your audience. Yes, know your audience. Audience hari ni banyaknya adalah orang yang akan sama belajar PhD, Master insyaAllah. So kena tahu. Bila belajar, bila you doing your PhD, you need to take this learning process untuk present. Dah present untuk menang. Kalau tak menang, try lagi. You can menang in any way. Poster presentation, oral presentation, 3 minutes viva pitching. Saya nak cerita kat you one of my example because alhamdulillah I have won a lot juga oral presentation. So I practice the same method like I present in the 3-minute teaching.
I present a very bombastic word, jargon punya word, sebenarnya is not applicable for the 3-minute teaching. 3-minute teaching, 3-minute pitching adalah pitching yang layman punya term. Maksudnya you nak beritahu your study tu orang biasa, public person. So sebabnya dia punya assessor, dia punya judges adalah orang biasa. Ataupun lecturer from English. Yelah, dia nak tengok kita punya accent kan. Lecturer from English and so many people lah. Dia bukannya viva examiner kita, bukan. So dia adalah lecturer from English and normal person. So apa dia buat adalah right after 3 minute my pitching tu, masa dia punya ulasan, dia sebut my name. I have noticed one person, one presenter is dia present macam yang dia present dekat orang yang understood about that. Actually, change method for the 3-minute pitching. You kena lemon, relax and also bayangkan macam you want to present orang kata apa? Product. Macam tu. Simple and sweet. Macam 3-minute pitching, you kena gambar you mesti simple. Tak mau gambar macam I cakap tadi kan, legwork tak. Gambar you simple. Contoh, before this my friend buat pasal MRI radiography of the dia tunjuk gambar cervix, dia tunjuk gambar doktor, dia tunjuk gambar AI. Simple. Cantik. Okay, energetic. Yes, energetic. So what should you do to have your energy run up? Macam mana you nak buat? Kena banyak exercise, then you akan jadi energy. Use your voice and vary the tones macam tadi Okay. Itu sahaja daripada saya. Adakah saya cukup masa? Dah habis ya? Itu sahaja Encik Muzakir daripada saya. Terima kasih. Okay. Terima kasih Dr. Ziha. Wah, Sama-sama. very interesting Dia punchline tu ada. Tak je. Tak ada. Cuba je. Okay. Ini Pada saya memang very informatif cara kita nak buat oral presentation lah. Okay. Saya pun ada beberapa kali pergi je. Setiap orang dia ada dia punya different approach ataupun cara lah. Okay. Ada yang kena training depan cermin kan. Betul. Untuk oral kan. Ada yang record, dia review balik sendiri. Dan ada yang macam Dr. Ziha kata, present depan supervisor. So macam-macam method lah. So hari ni Dr. Ziha dah bagi input pada kita how to present in oral, step by step, termasuk dia punya slide. Tak boleh fancy-fancy sangat, simple. So harap semua dapat input yang menarik lah kan, untuk kita present untuk mana-mana conference atau thesis presentation. So any question from the audience? Semua dah tak ada. Dah pergi, dah tidur. Ada tu, masih 27. Okay. Oral presentation ni macam menarik. Macam Dr. Zahar kata lah. Kadang-kadang kita join tu bukan untuk kita menang sangat pun. Tapi kita nak tahu our capability. Level mana tahap kita. Test market kan? Tapi test market. Tapi sebenarnya dalam pada tu kita memang kalau ikut hati memang kita nak menang jugalah. Tapi sometimes we have to start try untuk present, tengok level kita macam. Daripada situ kita boleh improve step by step lah. Bila dah menang tu satu what we call the great achievement lah untuk kita punya diri. Kita rasa puas. Bila nak menang lagi macam tu. Gitu. Nampak seseorang di situ. Okay, ada soalan untuk audience? Daripada audience? Okay, jemput Dr. Azura, Dr. Elsa. Sebelum kita nak end our webinar hari ni. Okay, sebelum kita, kalau tak ada soalan, saya nak tanya soalan untuk Dr. Izdihar lah. Okay, sebab dia kata, tadi dia dah kata dia banyak present dekat conference dia dah menang kan? Tak ada dah banyak saja je. Sebab saya pun pernah present lah, tapi tak adalah menang kan. Cuma nak tahu dia punya dari segi, biasanya nervous ni adalah benda biasa bila kita present depan orang kan. Especially bila kita, sebab presentation oral ni dia macam-macam. Bila kita, sebab kita tak expect the crowd kadang-kadang. Sometimes
international level, tapi actually present kat bilik kecil je. Kan setengah tu national level je, tapi tu hall dia punya lah besar, betul audience sangatlah ramai, so dia punya encounter tu kita kadang tak expect, even sebab kita tak tahu, walaupun dia bagi tahu bilik sekian-sekian, tapi yang kita tak expect, kita tak pergi, kalau melainkan kalau kita ada satu sesi awal tengok bilik besar mana kan, sometimes kita pun tak sempat kan, kita tengok zaman crowd tu berbeza-beza, macam mana kita nak encounter nervous tu. Saya ingat masa saya memang yang keynote tu, saya rasa macam memang saya tak pernah buat. Saya selalu orang presentation kan small room je kan. Tapi yang ni audience pun berbeza. So apa saya buat, saya tak datang the first day of the seminar tu. So saya kata tolong ambilkan gambar. So I tahu ya Allah besarnya tempat tu. So I prepare, saya akan cakap. Okay, ada satu tips orang buat, saya pun ada pernah buat jugalah. Before you present tu, you kena duduk dalam poster Superman Superman punya poster. You tahu tak Superman punya poster tu? Tak boleh lah tunjuk sekarang kan. Dia buat macam ni. Macam ni. Dia kata, okay, this is the time. Macam tu lah. Okay, boleh buat. So, that's mean you macam Superman berdiri tu kan. You akan rasa macam, okay, you absorb the energy tu from the crowd tu. So, you sebenarnya, okay, insyaAllah. Dengan lepas bismillah lah. Kalau tak baca bismillah pun susah juga nak present tu. So, sebenarnya, memang kita tak boleh nak cakap apa. Kalau kita kena present, kita kena present. Regardless of the audience besar ke kecil ke, kena present. So kita kena cakap hari ni nak belajar untuk present depan orang ramai. So accept as it is, dengan semangat lah, dengan apa orang kata, persediaan yang penuh. Tu je lah. Okay, soalan lain? Ada? Ada di ruangan chat yang kalau saya tak nampak, kod chat saya tak hidup. Tak ada. Tak ada ya? Okey, terima kasih kepada ketiga panel kita pada hari ini. Okey, sebelum tu untuk makluman semua, untuk peserta kita ada feedback form untuk kehadiran hari ini, so boleh isi, boleh tengok di ruangan chat untuk kita bagi sijil lah nanti. Okey. Okey, terima kasih Dr. Nur Azura daripada PPUM, Dr. Elza daripada Uniza dan Dr. Izdiha daripada UPM untuk sesi hari ini sangat informatif, sangat membantu pada saya, walaupun saya pernah present, tak cukup ilmu lagi. So banyak benda yang kita boleh improve untuk hari ini berdasarkan info-info yang diberikan. Okey. Lagi sekali untuk peserta, feedback form dekat ruangan chat boleh isi nanti sebelum kita tutup, dan sebelum kita habiskan webinar kita pada hari ini, kata-kata akhir daripada macam biasa Tuan Presiden, Cik Sawal. Okey, terima kasih Encik Zaki. Terima kasih kepada semua panelis. Walaupun ada jugalah yang saya tak faham sebenarnya tadi tu yang disampaikan. Sebab saya tak pernah present lagi scientific paper dalam mana-mana conference ni. Selalunya macam Dr. Izzah kata bilik besar, bilik kecil tu kan. Saya pernah lah bercakap dalam bilik besar tapi bukan present scientific paper. So mungkin agak berbeza perasaan tu kan. Jadi kepada rakan-rakan yang lain, sama juga macam saya katakan tadi, MSR sentiasa buka peluang, buka ruang, mungkin tak sehebat conference yang diadakan di luar macam Dr. Elza dah biasa dengan ECR, ada beberapa rakan kita pun dah biasa dengan ECR, Cik Muzakir sendiri dah berada di ECR kan, cuma untuk radiografer yang hadirnya kebanyakan majoritinya adalah radiografer macam World Congress nanti di Hong Kong. Kita sebelum ni di Thailand pada tahun 2022 di Thailand, kita bawa lebih kurang dalam 17 presenter daripada Malaysia, oral dengan poster. Dan MSR pun macam saya katakan tadi, MSR tak segah manalah kita punya seminar, kita punya conference, tapi kita cuba untuk memperbaiki daripada satu tahap kepada tahap yang lain. So next one is kita akan adakan AGM dengan scientific session di Mardia Hotel di Shah Alam
kita dah buka penghantaran abstrak dan kita dah terima beberapa abstrak. Dan kita juga membuka ruang dan peluang kepada ahli-ahli untuk abstrak dihantar kepada persidangan antarabangsa. Dan MSR, kita akan buka ruang tu kepada negara-negara yang kita biasa berkolaborasi, ya, macam ISRRT conference, negara-negara Asia macam Korea, Jepun, mana kan, dan pada bulan ni, pada bulan puasa minggu depan, minggu depan kita hantar seorang wakil daripada kita untuk membentangkan kertas kajiannya di Taiwan, di Taiwan. Dan saya rasa Dr. Nora juga dijemput sebagai salah seorang pembentang jemputan di persidangan di Taiwan minggu depan. MSR tidaklah menyediakan dana yang mencukupi untuk menyertai satu-satu itu termasuk semua sekali, tapi kita ada sedikit dana yang boleh membantu. Makin ramai yang terlibat, makin ramai kita untuk menaikkan profesion kita dan juga persatuan secara amnya. Jadi Malaysia ni tak kurang sebenarnya, tak kurang daripada segi itu, cuma kita tidak mengetengahkan. Kita pergi World Congress, first time kita bawa ramai peserta ke World Congress untuk menyertai persidangan dan membentangkan hasil kajian, dan beberapa orang telah ada kolaborasi dengan universiti luar, berkolaborasi dengan vendor-vendor untuk kertas kajian. Sentiasa mengembangkan bakat-bakat, so-called kita sebut sebagai bakat lah, bakat-bakat yang kita kurang ketengahkan sebelum ni. Dan secara tak langsung juga macam sekarang ni, Indonesia selalu jemput kita punya speakers, contohnya daripada Sabah, Clarice, Encik Farhan daripada Teluk Intan pernah dijemput untuk memberi. Lepas tu Dr. Kamarul Amin, Dr. Elza, Dr. Yasti daripada Uniza selalu berkolaborasi dengan Indonesia, kan, secara online. So Semarang. ini adalah Semarang. Politeknik Kesihatan Semarang, kan. So ini adalah beberapa perkembangan yang kita nak tengoklah daripada Radiographer Malaysia ni. Jangan sebelum ni kita saya selalu gunakan yang kita nak menumpang dengan profession lain. Selalunya kita tumpang radiologis punya sebab kita rasa that is glamorous ataupun lebih hebat. Tapi kita nak ketengahkan sebenarnya radiographer tak kurang hebatnya. Tak kurang hebatnya, kadang-kadang radiologis pun ada sekarang ni kita menerima beberapa pertanyaan. Bukan beberapa, banyak pertanyaan, Cik Muzaki pun tahu, daripada profession lain yang untuk menyertai ataupun berkolaborasi dengan MSR. So ini satu perkembangan yang positif, dan saya rasa dengan bantuan rakan-rakan kita, Dr. Izhar, Dr. Elza, Dr. Azura, Dr. Nora, kita ada Dr. Sam di UiTM, kita ada Dr. Kamarul Amin yang sekarang ni agak jauh lah untuk ajak dia. Nombor beberapa orang lagi, kita ada Dr. Safwan, kan. So kita ramai yang kita boleh ketengahkan, yang boleh membantu. So rakan-rakan di luar sana, mungkin saya dah lambat dah kot, dah nak bencin dah pun. Kan, saya dah lambat. Kepada rakan-rakan yang muda-muda lagi ni, teruskan, dan insyaAllah satu hari nanti kita akan capai juga hasrat kita untuk mengetengahkan apa yang kita ada sebagai radiografer, bukan lagi sebagai orang yang di balik tabir. Cuba kita ketengahkan apa yang kepakaran yang kita ada. Dengan itu sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih kepada panelis dan juga rakan-rakan yang hadir. Selamat berpuasa. Selamat Hari Raya tu lambat lagi kan. Baru seminggu berpuasa. Selamat berpuasa, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di seminar ataupun di dalam conference yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Sawal. Okey, sesi kita dah habis di sini. Sebelum kita tutup, kita buat sesi bergambar sikit pada peserta-peserta yang masih berada online. Boleh buka kamera. Kita nak capture sikit gambar.
Dah pukul 12, rasa mesti semua dah mandi. So tak perlu segan untuk buka kamera. Okey. Guys, kita boleh on kamera sekejap. Mungkin tak sampai 5 minit. Kita ambil satu gambar. Nanti Cik Imran boleh tolong screenshot. Boleh Cik Imran? Okey, boleh. Ada lagi?